ole ua matua tapuni atoa na ona ole whainga ole awala lau papa na mantua fo ile awala tele le ntao tamata matai ali salanga ole whaamal mangal whainga o ngalwenga tele le ngalwenga lea ia ole ono whaafia na watapuni pena tapuni ele i whaia le Kerisimas o na o ila i le Western Heartland whaiona na watuanga i tangata pe afa pe ai fia o mai le no whaafi nga i Wellington. Ia ona o tele lava tangata i e whiwa i matawhau. Mana i fwol maan la mai nā vaenga o lowa hat pe afa pe ai nga i atu i ai moni whaataunga ma matawhau nga. No winga le a whaasolo fo ina pisi lava totonu i le pito nuu lea. Ia ona o le whainga o lea ngalwenga tele. O lea e wa ai atu i le whaamtalanga lea lawano. Ia a mata tu nei se ia o le tausanga lua whelua iwa. O mele taimi e. Ia au la tau fo e masani no wha o ngāno fo hawhi i atu i le wahenga o le awala. Vai atu o le whapea mai o le Block Road, whapea mali tui mātu o le ka paka i le Riverbank. Ia leo le atapuni o foi. Sa ole. Tele ni se visu ia inga mo o tau le tau wha ai tū a Savelino. Ona wingo le atele lava na Savali. Mana ia, Savali le ni se e vai. Ele ia o ngala mo vaenga la its tupulang taru o le whape vai vele. Ma whawha no winga mo Savali leo ma tau ia o amatan ma tu. E na ole ma pe vai o le vai e vavena. Tu avet whale mai. Ia na. Tatal no ni fo i whale mai Savelina vai atu ia mātou i le mato whale mai le kene puru. Ia. O le vavai atu i le ai o e le po le ai ma se fo mai nei ai. I le vao le afol se fulu i le aso sā. Anga i mai le fitu i le tai awana nafi. Ia. Vapea le ai ma se fo mai na iai kene puru ono o mamai o ngase ia fo mai. O le mwhai whiona sa ilini fo mai e kawa pe o atu e whaianga luenga. Ia o man tua fo isa Savelina o kene puru le sa tele fo ina langalanga i manatu i le tau tapuni. Sao. Ia whanonoa ni te iwo o se tūlanga whapena o no le leai uniform mai. Talo whai. A o lewa i atu. E tu samani se laulo sifulu afe tangata i Porirua, o Taua, ma Kapiti Coast. O lea e tu sai whaautu i ele o nangal nei al whale mai kene puru. O na mutu ato o te leo tangata i a whaile e whaupopo numero tangata i ngase mo mia tong tinga i taimi whapena. Ai atu o lei se fō mai. O winga e tuli tasi tai i whale mai tele i Wellington. Ia e taman tō fo il whale mai Wellington e len sau fo ili stala al vaso nei. E ili tina na al watu i le i tūle tau nu i ei tangata mo ngase tong pitia. Se fulu tasi i tū lana nofo e whaatali ai. Ai le iwa ai alawa se fōma. Ia, o i ilo tātou ilo, ele whainga tā tele o le lava o le o whainga aluenga, le whainga tātou mon mawina, le tau sangan talwai le tele o te te ea nei tangata whainga aluenga. O nei le whetau ia tūlanga tutongi, whapena fo i ma le tūlanga le whaatūlanga ngā lātou sifi, ia ona ua le lava o whainga aluenga. Tele nā ngā i atu i Australia, ia po wā ngā i whafo ia tātou fō mai o whaia onga o leo. Ia man tue ala na o tutongi. Ia pe o nanga e misel so i fō malolo ina ma o onga. Ia tau te mai leo atu le isa fō mai ia tālo whaia tātou. O te mantua ina fo i le whamatalanga stasi i o le pito nuu le Hunt Valley. E tasi ale o nanga le after hours, sa mantua. E taimi le awa, tapuni la ta fō mai awa, ta fia vai le fō mai. E te musu fo i le alu whale mai ona e te wale watu e tumu. Ia nei wha o ngā lolo isi au o nanga ia el watu. Ia e taunga tā. Ai e la le o le after hours la le wa ia mātua. Lo wa sifi mai emailing. O wa te lea, maua te tala wha solo atua. Ia to sana matua fo i awe le si ma il matua ainga i le polilua vest taluai. Ia ele tonga tā tele pe o le mesa i ai mua. O tele lola i ai po ona o le tangata matua le na talu e awe.
po o le mea O le tau. ai wa ese le tau wa sa tau we ave tanga matua lea sa tau ngata atu ia ale wa to e vatu le stay mi le mea fola wa yai wa pa ula vai lalo le tau to i atu samala fo ma ile malau GP ia e mo tanga la ia i le tu lea mana i fo ile fa te ita ia ngai po le ani tau fo lai fa tau mo so fo malo lo ina nai lo le tu pele stay mi vai so te fa tali ia fu tasi tu lala le fa tali e sitina le ia ana faila o senga se e ma fai ona o so tono fu tasi tu lala ma o ma tu e al so fu ia e finga ta tele o le whaingai sa wilina i sa au le lau sa noanga i vaengai o au nanga al so fo malo lo ina nena o mai fo i tala fo le vai as taluai pe o le lua whelua lima lava ia o le tausanga o solte pe le tausanga o se tasi o tausanga i pito sili ona te lea i la to e whaia solte pe sa mawali e se fo i mga luenga le olo o wha au lava ina whai matato wa aia ia le au tinei mu masa nira tawa te whata mai le tato lunch lai laina malato lau papa i lungo whae ea toi awala whae ea toi le pu ta ua i olonga luenga ia fo i au nanga ia a finau fo i mo lato tutongi ia moni e sala finau ia tate lango fo i ona o isi mantueva va isi ia tunu o pe a o fo ina te tele ni mu e tau tape e mau ai lava soifua o tangata ia e mana i fo tato lango i ngaluenga ma tato vai fo saunga le mui pui nga pena e ta wana ia ina ne i o ini mu ala e o sol te ala pui mu moni le on matola fale mai kene puru savelina e ma fai ole e mo e umil time fa tali pe a o le after hours ai he lava time e mo mo ta vili pe fa pe o se mai foi le o se vai nga tinga ina pe fa tope e vilia e longo mai ai la tole le waiting time le pola le time fa tali la i pe fie tu la ona fua ya le time te alu e ni mono talu atu fa tali a mesela pe a veri tama titile le fitu tausa ia e uma ne mo matua e tinga ina le ile sa ole le lavano fo e monela pela ona fa tul mato after hours le wa ia ia e tala watu le wa te lea ia ba uta tala fa solo ato fo ia le tele o itu lao le aso o le na o taimi fa ingol va ia so por taimi fo ila fiafi ia pe wa tele na tala e tala watu na lua tanga tala na lo watu ale stala ia e 1 minute te no fo vala o mai tele watu mana ia o ta fia pe mana ele vave ia ai pe o ta fa sal lau fo ela va ai fa ta o il so fo malo lo ina ai lo ale me va ai atu e a fo i e faingo fie ma mo mia ia fa onga ai lau siaki ni te wangalo siaki ele fa pe la fia ia ma ta fao ia ai nei te malo lo ia man tua siaki ta o tele ne vai le toi 2 minute tale valu tale iva ana ia tale iva le fa fonga ia toi fa fonga mai le ta to tal fo mo le nei tai au ia mana vel nei tai misa velina fa talo fa toi le ta to fa fonga lo mafuta mai lungo o le tato Facebook o no le pe le tato YouTube fa talo fa to ma fo i Eric fa talo fa to fo i le sunga ia fa avale le fua talo fa silulu Bolton savelina e mawani silo itu fa talo fa to Lanta ape o le tamaita ia Henrietta Taito Joseph Wallace fa talo fa Lavenda fa tai lava mo fatu le au mai mo taua savelina ni tai au fa tai fai fat io e fa talo fa Ruta Fiso o Mika fa talo fa foi fa Mausili si anava pina te vanga mai lato o malava o lo mafuta mai so se vaenga o le nei lalo langi ia ai le whangaloina lawa nei tato matua le whaonga me le tato tasi ono te simal tasi wha mo leo toi tasi minute ona toi whafonga mai lea tato talafo whaafitai
E le nganga fia o te toi whata lo whatuai e le whafonga anga lo tātu o te nuu e le nei fo i whaopoponga o telefoma i Sāmoa o si mai e le whafonga. E le sauninga a mata te tala aloa i ai i le vaiaso sa te talo ma ana pongi e le atunuu na whasilisila aloa i e le fionga le ripare mia, le fionga le lauri le maari e tōpala te Vafose Schmidt. Ua tapenda le malo mo le fausia ina leo se no whanga whaapitoa e tapu vai tasi e fonu te talo le vaenga whaupo whai, o le te talo mo Israelo, po o le Praying for Israel. E manatu le fionga le te tai o le atunuu, o le te talo mo Israelo, o se vaenga whaapitoa le mo le te talo, mo le nuu le tua Israelo, ai maise o le file mo le larolangi atoa ma Sāmoa. O le whanau te inga le malo, ia mawaa ma malo si le tutu whaatasi o le atunuu, e te talo mo Sāmoa, e le ngate ngā wenga māti nae, ai whapena fo i le file mu, ai whapena fo i le te te atu le whao le whale mai i le atunuu o fuala au whasaina. E ese mai le vaiaso te talo ma ana pongi, ai whaalia le fionga le pāremia, ua atofa asolulu uma, e whaapito mo tālo sanga matanga luenga le malo, ma so se isi o le atunu e fia awai, e le mo te talo i le mong o vaia. Ua whaalia manino le sui komsino o matanga luenga o leo, le ia tau Samuel wafa masanga, le tūlanga file musa iai le tausanga fōmale kirisi masi le atunu, i le aile o ni whaavilave tūngaia a fia i se soifua. Sau nole ia taua, se ia vanga nae mata aupo tau i whese a inga a inga, o laisene ave tā vale e le i restarina, ma le au ave tā vale e le aini laisene. Feo lolo ia tūlanga o whaavilave tau tā vale, pei ta e le iei nisi na a fia pe maali li wai. O whaaftai e le sui komsina le malu le atunu, i le whaautangia mai o whautuanga matalo sanga mo Sāmoa mo se file mu, saunga le mu, aulu mana i ele kirisimasi, ma le tausanga fau le a whato ama e au. O le aso se fulma le lua le pe o na se le fia, ua whatu langa e toe fo i e ngā ruenga le malo, i le te tala i no lātu ofisa e a matalia tiu te masane. Peitai, o le aso se fulma le iwa o le masina nei, e whatu a fo i a tuefa i a onga uma le malo, e tā pena le toe hae o whanau i a onga o le nei sanga. O le ka lena mo a onga le sanga lua whelua se fulma le ono, o le aso lua o Februari, e toe hae i a onga uma le malo. O lea ua whatu langa mai e iwa vai aso le kuata mua, se fulma le tasi vai aso le kuata lo na lua, ai se furu vai aso o le kuata lo na tolu, ma le kuata lo na wha e na o le valo vai aso. E mai ala nei tu sanga wha le awa onga, e le aso wha o le masina o te sema. Ma le tala wha iu, ua whautua ina le fionga i le au mamalu le malo, tui maleli whano vale toso halo vi le lua le fionga ni pāle mia, ai wha pēma tai o le atunu, ia wha tā whea ni wha fi tā uli na ria e mai i le tuanai, ai tuli i luma se ai mō le atunu o Sāmoa, a wā se manuia mō na tangata. O se vaenga lo le malelenga wha manuia le fionga le au mamalu le malo, na ia wha leo elo na nganga wha afitai, e wha pia fo i le wha malo atu le atunu umalana wholonga, e le nātau sanga o mawai atu. O se awa no fo i na mamoli eila na wha malo i tai o le atunu, e meise le whai ngā malo ua tū nei i le fo i le teimile nei. Na whea fo i lana wha afitai, e a whawhenga inga umaiso o se whata whai taulanga i le atunu, i le lātou ngā ruenga le tālo si e no tiute ma whaiva o Sāmoa i le nātou sanga o mawai. E o fo i le vasenga o wha amasino, whapea fo i ma le wha amasinonga o le tausanga le nei. O lo ngā lulu le vaenga o tāwale afi lunga o le te tele, e le fausia leo se tasi o awala alo i le afi o ango tua mua mamalie, le e wha moe e wha o ngā ina pe te tala ina le aso valu po le aso tofi o le vaiaso le nei. E sui atu i eife malanga inga tāwale afi le atunu, ai te whia ngā ruenga wha le leia le tūlanga o le awala ma le alalau papa o lo i e le teimile nei, le ua fautua i nei le mamalu av tāwale uma, nei e tau se sia le se 4 kilomita le tūla,
Ma ole a whai ni patu e tau fiofi le sao o ta vale le awala alo, mai whatangai na fo ile na o le tasi o le ta vale la uta mamafa, e mawhai ono wia le awala i le teimi tasi. O tala fo wia mai Sāmoa, whaamanuia tele le toi la sango la yeile ne yaso, whaasoifuia. Ta alofa lava o le isi le nei vaenga o telefou o le tala mua. Ua whaani mai e le tamaita isa avea mua ma pare mi o New Zealand o Helen Clark e soli tu la fono le o se whainga na whaia le pele estene a Amerika o Donald Trump e whaasanga i le atunu o Venezuela. E pei ona si le fia o le whainga le vai aso na tenei lea na o se whaia le military a Amerika le lau mua o Venezuela le ai o Caracas ma puai na ai ma ave se mai fa malosi ia le lisa ave ma pelestene o le malo o Nicolas Maduro malona folitua ona o le fa punga fa pea e a fia ila u mai ni sori nga tu la fono i fa tau inga o le vaila au ma fuala au fa saina o ta fia nei se fo pui i le ai o New York le li o Nicolas Maduro mo le fa moe o le atuna ia i lumo le fa amsinonga i le vai aso a sau. Whaalia mai Helen Clark i se taunoanga ma le wanes whaasera lau New Zealand le sunga fua. O loo manino le vaenga luas fuma le whao le whaavai o malo au whaatasi. E le de tau i leisi malo o na whaao ngalo na malo si whaafitavita whaasanga i se isi malo. Ma e te tau na mana ia e leisi malo le tūlanga tūma oti o isi malo uma o le lalangi. O le asa le ana tu ina mai aile unua i whaalinga alo ia mai i le minsta le vai whafo le malo ni sila wa wasa manai o Winston Peters e tu sai o le nei mata upu le ana i ta wai le matua wha no noa ma le popole o le malo ni sila ina ua tūla i mai le nei wha le lave. Ta wai e wawasa o lo o mata i tuina pēr ma le totoa e le malo New Zealand i le mea o tupu i le malo Venezuela. O le whaanaunanga o lo o iai New Zealand ina i tausisia i tu uma o le nei mata upu i le tūla fono wha le vāo malo. Na wha mawhaina foi e le minsta i le tu whatasi leo le malo New Zealand ma tangata o Venezuela i la tūtau mawhainga mo se manuia ngā i luma e awala i pūlenga tāla whea ngai mani whainga malo sa olo tō whaatemo karasi. Ta awai e Helen Clark o se la sanga ngā i luma ma le lelei i le saunganga le nei e le minsta le vai whafo New Zealand. Tano ai ona o New Zealand e lau i loa e le tausi sia pēa o le tūla whono wha le vāo malo. Whailo mai fo e le li professor ma ta upu tau le vāo malo i le University of Otago o Robert Patman o le nei ngai o inga a le militari a Amerika whaasanga i a Venezuela ua lui tau ina ai le tele o tenu o le laulangi au fi aima New Zealand ia e tari tonu o le vāwhea loa ai o malo e le tau ona whaavai lunga o tūla whono mai e inga wha le tūla whono. O lea ua whaatonuina le whainga malo so whaatasi e New Zealand ia le mtanga luenga le soifua malo loina ina ia whaia vave se suenga au ili i le mata upu ua ngau ia ai whaamtalanga tu tino o ngase mai ala tu whaamaunga whaatekonolosi ia e pūlea le kompani e ngoa o le Manage My Health. O le foi ua talo sanga ina ai le kompani le nei le whaamsinonga maulunga i Wellington mo se polo inga e tau fia ai le whaonga ina le ni tangata pōni kompani mani whaalapo tonga o whaamaunga nei a o whaia i aisa i ringa i lea whaafita uli. O nafi lea sa fisota i nei i le Manage My Health ia tangata ia na o lātou ngau ia whaamaunga nei mailim tanga ruenga le soifua maloloina ma ua lātou fola ai o le a whaasara lauwhala mo i tele le tusa o le whaase lau wafe o whaamtalanga ma whaamaunga ia na lātou o vea whaangaoi
pe a fai e le tutongi nātu ia i lātou se vai ngātu pe i le so. Whaere mai e le minister se fua maloloina, Simeon Brown, o se whaafita hauli o ngaonga le nei mata upu mai o se tūlanga e le tāla whea ngai. E le ngata ina to tele te ngata o le tunu ua a fiai, ai o le tūlanga sili o na le manuia, ona o le maale ale o lātou whaamtalanga mwha mau maunga tau tino, ia ui lima nei o te ngata soli tu la fono, o lo whaapongai i lea whaalewe lave. O le whai ai o le nei suenga o se fuafuanga, ua langolango ina le pātia le leiba, whaapea le tuangai o le pāle mene, e manatu i lātou, o se laasanga tāla whengai, ona o le onga o le nei whaafita uli. Ua whaia leo ia mōrianga e whaasanga i te tai na mauma ai le tono o na ato pāu le siri atu i le 20 kilo kalama o le aisa po o le vaila au whaasaina o le methamphetamine. Tolus tau sanga le matua o le nei maafine na tāo fie le malaiwa ale le tele o au kilani leo sā. O le nei tai sa malanga mai se wa lele sa sau mai le tunu o Singapore, mai ua mōlia nei o ia i lona o mai e le tono New Zealand, o le tusa ma le 2 ia kilo o le meth. O le sangafua lea na o nei o ia mo le teimi mumua i luma o le whaamsinonga wha ai tū malo i manukau. O le umia e stangata o le nei vaila au whaasaina i le tono New Zealand nei, e mawhai na whare pui pui ai mo le o langa atoa pe a whai e wha mao nia. O lea o whaasa lau whaalawa i tele leo i lunga o whesota inga tele vavave, i ata ma whaamatalaanga o tangata o lo o masalomia i se misa tele i le Kei Road i Aukilani ina ua uma i ale aso kirisi masi. E le ngata i lea o lo o whaatalo sanga ina fo i leo le whesosa ni atu o le mamadu le tunu u i ala tau sa ilinga mo le fia maua o i tangata e fo linga mai i ata o ni talavou Pasifika. O le nei misa tele na tupu ili waweao le aso 2 o te sema, mai na whaalia leo e silia i le toa 5 la whaai o tangata na a fia ai. Whaalia mai e le li sa tini leo ia Mark Greaves, e toa tolu tangata na manu mua ti ngā ina ai lea whaalawe lawe, mai o loo whaawau pea i aia la tau sueswenga. Toa tasil tangata lea ua ta fia ai nei leo, ai o lo fie maua leo i la tau e ona ata ia ua whaasara lawina nei, i le talitununga e te tau lava o na iai seisi e na te sila fia lei i la tau ia. O le numera leo e whesota i ana iai o le tasi o 5, e a po o le numera ho ile nei o le Crime Stoppers o le o valu o 555 tasi. O le vai aso nei amata i ngā ruenga i le toe fausia a toa lea o le fsota ingo o wala i Melling, whapea i malela lau papa o lo so po i aile waitafe te awaka i rangi i le ai o Lower Heart, mai te le ni suinga o fuafuina ai le pulenga o wala whela awa inga o le ai longa o nā awhiai i le tūlanga masani o wheo inga o tamale i lea vaenga o le ai. Ua whai loa mai e le waka kotahi mo le sila fia o le mamalu le tunu e whapea o le poana nei e amata ai o na tāpunia i nisi o wala ina ia mawhai o na whaatino ia ngā luenga. O le awala i le Queen's Drive o la tāpunia i le valea o le Rutherford Street ma le High Street ai o le awala o le Tharracine Street o le atapunia a mata mai i talane o le Marston Street e se ia o atu i le Blog Road a mata atu nei se ia o lava i le tausanga i lua afe luas huluma le iwa. Ai o le wala o le Blog Road whape ai ma le tu i matu o le car park i le Riverbank o le atapunia tu mau. E le ngata i lea ai o le ai i a po atapunia ai masalo po o le ono po o le vai aso ia le awala le Rutherford Street i le vao le awala le Melling Link ma le Queen's Drive ai va peni vaenga o le ala tele numele lua State Highway 2 i Melling o le atapuni ai le whaai unga o le masina le nei o Januari. O se whaasera longa mai le pulenga o awala o whela o inga na ta ua mai ai
o le tapunia o ia wala uma ina ia mwhai ona whaatino ia ngā luenga i le fausia leo se no fuanga fau e tau nuu ia ino fuahafi emailing whapea ma le toe whaalelei atoa ai o he so ingo o wala i lea vaenga o Lower Hutt. Ua whaila mai e le ofisa o le tau, le Med Service, o le awha solo atu ina mawhanawhana ma vevela winga o le tau, mai o le awhiso swani tele lea to ai ia mamatu lau whanua o vaenga i matu New Zealand ia sai longa na whaina i ti munga mamafa malolonga i le whai unga le vai aso na te anei. O se vaenga tele le tūlangi i matu o New Zealand na awhia i ti munga ma ia tūlanga wha le tono le tau le whai unga le vai aso o mawai. Ma hua lea ono se vaenga lu tele o winga wha le tono le tau sa awhia ai. Le ngata ina mahuai lo longa ai sa fa pe fo ina motu si ai le elitise mo le tele o ainga fa le mai stasio la wa ai tau si ni ale Met Service o le vai so dai o le ato fo ia i tu langa masani o le tau ma fana i o winga o le tau o le ave velai ma fana e mai o lo valo ia le o atu i le lua se fulu ia o atu lo fo i le tolu se fulu degrees ia le mau dunga o le fua o le aiai le vevela i nisi vaenga o New Zealand. O le ngā tono le vai asa o lo valo i aiti munga e ono pa i se vaenga o le motu i saute ai mo le nei vai asa o atoa o le ate tau ona le leilava ma mawhanawhana winga o le tau mo se vaenga tele o le tunu. I nai tala mai le Pasifika o le aso ka fua nafi le ana wha mautui nai ia tūlanga tofi o le palemene a moise o le whainga malo fau o tonga i to finga o Minister o Kabinete fau a e whapena i fo i male to finga o le fonga whtalai whapea le sui fo fonga whtalai e to a se furma le tasi Minister o Kabinete e awhia i le palemia fau o iei nei o le tunu o Lord Whakawhanua o isi sui o le Kabinete a tonga e awhia i le rina vea taluai ma palemia o hoa kawa mei liku si hosi o valeni a e whapea ma le sui whaipule tama i tae e to tasi le ana malo mai le pano te tele tonga e sua whai a whane fituafe le ua vea ma Minister le loto i whale mga luenga whai a e whapea ma ta upu tau tina ma tama i tae ma au telavou whapea ma ta alonga o le atali o le tupu o lo i nei o pele nise tupu toa urukalala o lo au fia i fo i le Kabinete a tonga e ui ina e le i filia mai o ia i le panota i a Novema. O le wha mai o le mano tonga e mawhai o na tō fia nisi Minister se tō wha o le Kabinete mai tangata e le o ni whaipule filia. O le whongaftarai fau ia Lord Vaya ai o le siui whongaftarai o filia o leisi no pele o Lord Tui Haangana. O te whinga umanei e na ono pele po sui o le ai ngā tūpu e mawhai o na lātou umia. Ua whania e se sui si ni o le mtanga luenga o leo o le malo fiti e mo mi o ngā lue whaatasi le malo ma e ka le sia e maise o pulenga o nuu i tua i le tautonga fitia o le whaafita auli o whala au mawaila au whaasaina le ua whaina te le ai le atu nuu o le Pasifika. O se fontanga au talavou i le ai o lautoka na whaali ai e le teita i le leo o sai e tonu ua maita wina le mtanga luenga le whaia leo por kalame whaata wai whala au whaasaina ma afianga i le soifuanga tangata e le malo whapea mai ka le sia manu uma i tu malo i tua ma o nei por kalame uma e le o mawhai o na tu whaatasia ina ia sanga whaamalo si ai ma o ngā mo tangata uma e mai se lava i le tau tau fia o le sasao whaafia i o le nei whaafi tāuli i to tonu fiti. O le whaanga ina o whala au mawaila au whaasaina i to tonu o le Pasifika wa iei nei i se tūlanga whaatupula ia wa o lawa i ta maiti e ta i se furu tau sanga le mātutua wa afia ai. O se lipoti whaapito lava mo fiti la tau na ta wai le to tele o ta maiti ua whaanga la tau te whaatau ina atu le whala au whaasaina, ailenga te lea, ua mauti no fo i le to te leo fo mai, a toa ma tau si soi fua,
o loo lātou whaongaina ia waila au whaasaina i te tonu o le nei e tunu. O le waila au o le math po le aisa i te tonu o fiti ua peia o le whaatawina o le suka le whaingo fia o na maua mai o se whaale tonu e mana umia le ngā rurua whaatasi ai o le malo mai kālesia ai mai se o pūlenga o nuu mai tū malo i le tautonga fitia. E 5 miliona tāla le tau na whaatawina ai se whale ainga e ngaosi ai le tau mawha fo le nei o le sushi i Tokyo i Japani. Ia se ia o le itu ainga o le bluefin tuna. O le whaatautu i le nei le maketi au tua i Tokyo i le asonga fuana nawhi na whaatawina ai ia le nei ia o se matati ia mawa ai le tau le nei e 5 miliona yen po tupe Japani tusa le male 5 miliona tāla New Zealand. O le kompania le tangata e whaingoina o le Tuna King le e pūlea fa le inga whaapitoa i le tau mawha o le sushi o Kiyoshi Kimura na lātou whaatawina li o le nei o le bluefin tuna e lua se lau whaasafun tolu kilo le mamafa e whapea whaangota ina mamaua mai i o ngā sami i mātū o le atunu o le nei o Japani. I tālonga i soka o le A-League na tutusa le tālonga na po i Sydney ale au soka le kalapu au Kilani ma le au le kalapu o le MacArthur e taitasi ai e tai o lo tu maupeo na tūlanga mua le au le nei au Kilani i le whaasolongo au o le taamirisanga. O se teimi mua fo i le nei o tutusa ai se tālonga i le vāo au nei i lua la le o se atuai ma le au o MacArthur i le tūlanga tolu. O leisi tālonga so ai a le au le nei au Kilani a o iai Australia o le ata alo ai ma le au o le Brisbane Roar i le asfora i le vaia so nei. I whai pelenga i le panga wa mafa ua whailo mai le lina o lea ma siung pini o le panga wa mafa o le langi o Tyson Fury i alona wha moe e toi foi i le maia i le tausanga le nei mo lana fusuanga mua taru na whaia ina o ia i le li o Alexander Usyk i a te se mau le ruafe luas furu wha sa lau e le nei li ino na maro lori taia mai whai pelenga i na o whaia ina le la fusuanga lona lua ma Usyk e pei ona si le fia o le fusuanga mua na malo ai Usyk i ai ma ave ai o ia ma siam pini o le langi. O le li nei o Tyson Fury mai peletania tolus fulfitu nei tausanga o le sui fua. E le i whaeloi na mai po aila na panga pe atoe a matau na whai pele o ia le tausaka nei e ui ina ua uma o na whaelo mai i le lui i a te ia a le li o Anthony Joshua le ana malo ai tarui nei o ia i a Jake Paul. O le whaeunga na o te la fau. Sāmoa Ila teine e sauria tau I o I pango se I fili ai se mea te malia ai se I fili ai se mea te malia ai funai lau ai la teine I la teine sauria tau I o I pango se I fili ai se mea te malia ai se I fili ai se mea te malia ai funai lau ai
te fia tali tonu Alunga sue i le whaatonu O le numera o si o unu Atu tasi i le atunu I le teine I le teine I le teine sau i tau I o I pango Sei fili fili ai Se mea te malia ai Sei fili fili ai Se mea te malia ai Funa i lava ai I le teine I le teine I le teine E sau i a tau I o I pango Sei fili fili ai Se mea te malia ai Sei fili fili ai Se mea te malia ai Funa i lava ai I le teine I le teine I le teine E sau i a tau I o I pango Ia ua luas fuluano minuti te elitu lai iwa na sa auto to e whaafonga mai ia tātou telefone nei tae au ilona whaapoponga lona lua ia ai o leisi whaapoponga e mau elitu lai se fulu male lua I le awa uli nei mana iu speselea na o fale o mawaenga eni hanken lea na langi na atu le pese lea pese pangpango ia vai foi o nei vaenga o tae au Ioi, nai whaafifianga sui whiwhiloi lava e vai foi Savelina. O leo toi ola mai le tātou YouTube le sa whaale tonu mal tae au. O leo whamao nia mai e le vaenga lea le ngā lua I tātou lau te konolosi a tātou ritio. Le ai e le o maa uana pe ai o le sa e lawa whaale tonu o le te konolosi. Ia ai leo ua toi whaale mai le vaenga. O leo fwoi mwhaiona e maa uailunga le tātou au nanga le tasi ono te sima le tasi Sāmoa I lunga le leitio I tutonu lava nei o porua maisi vaenga I whafo atu ia whapena fo I mala Facebook ia malunga o le upenga ta whailangi al tato leitio o le siufonga lau mua ia por Sāmoa Capital Radio ia le tato tautua Ioi, te whape al tato o whafonga Savelina na o atu o le au fruipula e o te pepe mai no mamasini awa ana Tala patu le ina I tato ui mafuta mai Hastings Sau leonge o liwe whaftai au ki lani fai le toa tele na tau mafuta mai tina ia Rachel Sifa Savelina maadi e fai talena o mai la wano le tau o le asi lea I Tokyo le na whatau ina e se fale inga o sia le tau mafo le sushi I Tokyo 5 miliona tala a me nei le ata nei lunga le litio New Zealand le ata o le ia o kasi te le ai vai le tau 5 miliona tala o ai lana u whaatau Whaatau le kamupani lea e whai e ngā o sia tau mawha o le sushi. O le sushi. A pese whaatau tui fo i lea na whai e le maketi o ia I Tokyo I lea sona nafi. Lea ua whaatau e le matati a mawa e lea o si tupe tele. Tu sale ma le 5 miliona yen tupe Japani. Ia e tu sale ma le 5 miliona tala tupe New Zealand. O le matua to luna winga o le na ta o sa o le lunga le o le matua te le o le ia fufu le mamafa no winga pe fia lo pe o va tu le tupe e maua pe a faiele le sushi mai le po a fo ia to nga o ta fo ia fa sapani e fai ai nai lo le 5 miliona ta la le na fa ta o le company vai to le o le Kiyoshi Kimura le sata o la wano. Salato fatawi e lua se lau fa se funu tolu kilo. Le mamafa o le ia. Ia. O me pa on mes fifi o va tun mafa le ia lo to mafa. Le vai atu no me pe. Pela lua se lau fa se funu tolu ele te le ni me to is. Mo mamafa le
O le sa tele ala ta ai ni vai tau te sima tau sang foi le o tai no o I lo se lo fato kilo le tuna o le la amatan toi sa va va pe le fuole o le kilo o le tuna ai le e se la mon tupu ia tato kilo ia nela what to tell la so tu sai o va tu foi alma fo kilo ai le tele fa pel tau ele ata se miliona ia le ia le asi o ta fao le sami esa vai e lima ta si miliona ta la lo na tau ai sa oi ele ro pe sili atu le tau ale le tupe ma le company ia wai ele te leni ia vai nei sushi nei tamai ioi fasi ai tono o sushi ai al foi fa tau le sushi a me le valu ia tamai me la iti foi o se fulu lima ta la se fulu ono ta la o le mtua ia mantua la stama imele lo pe e vai ani foi le fa fon e te le lo ta lo filima ia pe fuala ia na tu pe te le fa popola pe fia ai le te na i lai le te le a to le lo se la fa to kilo pe fa pe le fa sa oi e ai longa o ia i le tau ia o ni sina tala le na vatele a fiore a wano ma wa e fo ia fa longo be fi fa fonga mai tato o pa angai Sāmoa ia wa le fo itele vai atu I o le tuna ala e aso ia sa ma sanio na ma le tuna lima tala po le o le atu le fai le oka ia ma to itu ai fa le alili Savelina e lo atu ale piki apu isi umu ia e tate longo fio le o fa tau watu la wo lai vala au fa tau watu lima tala tau la tu peaceful tala e nei taimi o ai longo to e mo ni ai longo fo to yin ta val fa pena o tele na o market ia ma o tele fo ia ingo fa la to va fa ngo ta ma ia ma ave al market ia esa o le si me ma sen fa fai ayatu e fai e le atu pe o le al na e fai e tato o te Sāmoa e selmana ia o tūlanga I le tau Savelina le ana mai fai le telefona la wano si tala fia telefoi mo I la tau fia o I matawhanga ma tawhawhao walo ia foi le mawhanwhana o wingo le tau ia e sa tawhawhao foi mai Sāmoa I le leva tele fatu e ala le tau wa tata fisilia pe ale tau mai oka se vivela le taimi na lato I eita ilo wai e se a taimi atu I si o I se fa mai o ka sti munga mana il ti munga pi malu wai ia o na isi na tangatana pa mai o ka se vevela e sa o ta alonga whanau ia e o I tono falta alo ia man so fale te le fa inga tana a fa malu lu ato mai o le vevela ia le na taimi na lato wai ia e tautua na fo I ma tātou ia malanga o le tatal no alwai ngol soi fo maloloina pe ia fa manatu a taimi nei ave ia lavau fala au ave ia la fa pe o fala au o le ngase tu maule iai ave ia lava tal sanga la fo mai fa manatu I le pe lua tolu vai aso I te ia Sāmoa ina ia wani I se fa le tono vaenga ia ma au fo ina I fainga tai ona fo leila ta faonga ma lau fainga malo longa ina nei taimi o le tausanga ma mafutanga manai ai ngai Sāmoa po fea la vai malanga iai moni tau e vaenga le leila fale fa over fala au ia e a me se la vai nei Savelina tele na ia free prescriptions po tala vai em fai ona tala fua mai le se tu pe tongia to ai ave fala au Befa pe te malanga. Sa e isa tasi na whainga luenga se whaletala vai sa Sāmoa ngalue. Le lawa I nei. Na tafsiri o hato inga whala aur sukai tau mai. Ia pe o whaletala vai fo ia wha atuma oti. O le sa whainga luenga ai. O le mawai whala au ia I tau mai. O la whala. Whalongo atu whala au ia le ma saintala no ia vaenga ia mai el mai suka. O ia mai ia e mawala al tau ngata ia. Mai ia na o tangata fo ia ia e tele tupe nga fatia tau o whala au ia pe whala au suka ia le watele ina isi whala au fo ia na o la tau wai e na te mata wa tangata fo ia nga fatia ia tangata e mwhaina wha tau whala au ia a e tama whaula lau tele o nei tangata so tato wa tono ia le mena le a whape o
ia ave le te atu fo itu e whainga tāma tau tai Sāmoa ia leo tu e 25 minuti an tale le tu lai e se fulu Hei le stato oi sta wole befi fa so mai ni sim ta uputa lofa ma no soifua ia ta lofa ma lo ko se shua alo se fua ia te o lu ni tai au pa manu ia te fo le ki sima tau sang fo ye lo a fionga ni tai au fo le lo fo le tua tai ai lama ni ma lo o fa longo te fo i ma nei ale lo tala no mai ma lo fa so o wata fa pe i talo fa e vi ta sami ya tu si vai pe wa misia o wata to ta si ya i la fa no ta pe talo fa ya la ko i ta sami se atu ale fo ta si mala o tato umala Nā ko I whaasua. Ia mana ia, nei tau mawhana tātou Sāmoa. Nei mana ia le mawhaina ngalo. Mea nai le ngalo e tātou watunu pere Sāmoa. Ia tau mawha uma. Ia felesi a mea uma mai lo tau mawha. E le pe inei e mai tua ia le aisa tua tua malo. Ia mai. moni lei Sāmoa na au mai aku kaloa sa sami loa ia ine ia e malo a aku tiu ka vai moni lei io le mena na le ki paso coi fo ma ngai e saure le ia io ka uma fa kele o meu o ia que vai ai pe o pa o ia o ka fe misia uma me uma ia so ia e po I maua po I mere le I kere ngei aku pa fikai ai le lo fore kuai I langa pa so ai me ka ku ke tau sami fo I ma I fai ai ia le kere a me so I me le kuai le ka ke manga o ai fo ai mai ai le aso ma le aso moni ia ai pa so fa fikai kere lava I ngaruenga fo I ro ko ngalue ai ia o te ia o nganga lava le ola mai ia pa kai kere lava I mea uma ko ngaruenga whainkai le whaingopie pa kai pa pea ngā lofa po I le kua pa manuia ia te o lua ngaruenga ai mai se foi o le pule malita o tau uma o tau ngā lue whai mai le aso ma le aso o mana ia pa longo aso pa malo pa tai I sanga pa mania pele atua ia te o tau I ngā luenga lele o lo tau paia mai ai mai se lava o tato ngangana lo mana malama ai mea malava pa pitai le tau longo mai mea lo tau longo mai ma wai le salutonga I le mea mana o ai tangata ia pa mania po ile tua nei aso mo ngā luenga nei aso mane vai aso atoa ia ora tala no atu le mo o rua nei tula ia tai peiloa I foi se ai aftai la matina mo la fasoa lo fatele mo oe ia lo pat foi mo o rua tai ia fa soifua ia aftai foi stina lo faso mai samelina Peo leolo ta ilona ma fau I whatonga atu ia na tātala no atu. E saole, e sel potol masetina. Wai te tala noa lo I se mea tau sami. Na whapela tānsa, ai bufia ai. Whaau so fia tau sami nei tātou mātua. Saole Lewa e tā ua fo e whai ai atu. An mali e savilina o tātala no nei I ama. Ia. O no le tala le na au mai Japani. Le 50 miliona tala New Zealand ai le comment mai ia whaavale le fua e whapea tu sei lima fale whaatau I New Zealand ma whaiona maua I le tau le e se mana e sa ia pe sire tu fo ia wa I se fale lalo mai o le miliona fit se lau ia ono se lau ai sa o le sole ia
Ona sa ia tātou. Na. O sa E oa iai. Io e te sa venir la vai foi. Foi. Ia, toi tali mai fa au le ta por kalame fa fifianga mai le tama por rua lea o waino. Si pula vea olo oile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mo mo uelele ma ufa a pepe pepe le basa tele le tava e ua pa e pa e uelele atu isa sa e ma ona fulu ota muli e umi umu pa auli Toi sefulu ono minuti ona tale o le tulai sefulu. Tale sefulu ona toi whaafonga le se tasi o porkalame a le soifua maloloina. Ia le sa tatanoa toi Savelina ma se tasi o ana malo. Malo lava Savelina le tae au. Io e mana ia whaftai lava i le alena, e tangata lena whanonglonga mai le whaingole o le ia lea o tonga tate le lea 5 miliona. O le lantango vai ia le fielo le tau o le kilo e tasi. Vai leo le 5 miliona i le lua se lau fast full tolu kilo. Le mamafo le ia. So sala le mawai e lua full tolu wafe. Ma le fasu 5 tala lua ono sene, pe lua fitu sene, le tau o le kilo e tasi.
Oka. Luas futo luafe. Ia foi pe alfa tau le moli po le pe tau tala pe lua tala msene le kilo. O le kilo la e tasi o le tuna le anu wha atau. O le ane wha atau tu. Ta te lava al kilo e tas. Luas futo luafe. Ma le fast fulu lima tala. Lua ono fitu sene. Lua ono sene. Ia, me vai le te leo le tau whaftai foi i nei tatou tangatai foi ma fiso tai mai. Sa ole. So ani mai le taha por kalami. Ia, ata foi pesa ai o i moli ma ia ala foi i whaleia ia ata mata awa tolus futala le kilo inisio o fingota ma ai vai la le o lewa. E tau lei fuafua iei sa o lei pe tau le alea o le la fol samani pai e le se faiva tala pe lima se fulu tasi tala i le kilo ia na mafofaulo le lua se fulu tolu afe mona tupu i le kilo so maua ia saonga o le sifalavilavi o le tupele fai ele sifalavilavi atua e vai sao fai le sao fai mai si fala vela ia on sai lo fia tau sami ile tuna ile atu o le asi le tau e le fionga ia lawan ia man toi e telefo i e Sāmoa tu fa longo fo i e telefo on sai tatou toi fa malo atu nei vai ngole tai au ia malu tai au telefo i o le avoka lava male ma le toast masani ona whamanata te tasim tu fui wa mata ai mai ana i stanga tal whanonga mal tal noa tu i ai te loe ana wa ona o le uta tal noa i ai o mantu ai lea o le nu le sa mato i ai fo i le siva i taimi sa mai i a sau i mo meo fi ngota ma to tala noa i ai le tuto e fia ai atu i fi ngota na sa mau e le fi ngota e ta o le mataloa aola eli pe ia oisi noa eli mai leonon I leoneone I lunga ole ia te vai fa ole tapinga le ngol tamai pe ol tamai mele te alwa tue vai o tinala nai pe wa tama mai ai le fainga ole elinga fo I ole fo I tu ai nga fingota e o va ai mo me o pe ni pu fo I ma ia o I le tele ai amatana eli ia na elia te vai elia tua oka le tele mo fingo te le mataloa le maua I tutonu ia o isi fingo ta o le mangeo o le asi o le asi e maua o fingo ta lana pe e maulu to a maua ia o le panea ia o le tio o le nuu lea oka le tele o fingo ta tono le whaafonga mai nisi ina ia sau o ina fo isa whaafoa ile meo le maso I le wafu I tai le wafu ia sau mai taimina na mato I mato e se mai lai e whaafofoa ile le maso ina I le wafu nai ia sau ia o tate mafofoa ta ita e sele tele o whingota ma le manuia o ia fo ila le whanga ina vai tau o vaenga ele alo se tupe se tupe ai ese le mana I o na whingota na o mataloa ta te tau whaato sai to I te api o le maso I ta lava ia e la ta vai malo ta mana pe a mafofau ia wa isia mai ia whaasua le popo ia na ai o isi fo ia e ota ia e pe ia o le whainga fo I o le maso I whai e istangat ia ma le whingota lang na I ta o le mangeo ia e ota fo I o le lapopo ia o ka se mana tui fia ai se mangeo ia sa mana ia o te le loi tau no ui whale ali di pe ini whingota whapena o te le whaalongo lai I le tele o whingota na e lawina mai Savelina e na o whingota masani o le pipi ia lonota masani umoloa ia o ngā mea la o ngā safa mai lo le matop sosoani ia o vela mai ma le saka o mai oi tua le whale o le whaiwhi au ia e whaile e ngā pipi ia ma ai ia la o ngā sa pole me tele ia mato le ipo ia o le ipo tele ili ave tau sami ia nei matua matutua ia
Ia o le nuulan a o vai taimi la nei na ua iei le awha le ia wha te tele in ta whanau atu ai. Ia ua tafi umai ia leonone ma le vaenga na samasani na elie nei fingo tau tele ilo la iei po toi Po iai lava po iei se taimi. vaenga o tai nai i pitonu unai tai i utuloa. O le whaingo fie. O le mana ia o le tele o tau sami. Tele fo i tau mawha sami mai le sami. Ia na te tala noa mai po le luas fulu. Tau sanga taluai. Mone lei. Masuinga wa iai nei taimi o tele la vaina o le maketi wa tau le. Wa tau le o ia le au ngā tupulanga fau le sami. Sa o le lei. Ia. Tele ele tutusa. Ele tutusa. Malaso. Moni lei. Ia. So is 10 minutos ele tu lai fulu. Sina pese vai foi o nei vai ngol tai au. Ia na fa mai at foi le tato po kalame atal tai nei tai mele. Nei fu tai le solua. Savelina lele tavala au pe stata fie faso me tapo kalame te lo fervala au muli le talo fa malo soifua. Good morning, Anna and Savelina. Ai soifua manuia. Soifua manuia tau sang fo. Rachel. Yeah, Happy New Year. Manuia foi le tau sang fo Rachel. Yeah, o faso. Sela o respecting o le pokalame uma auko. Ai mesi le pokalame a si ko inga o la wano. Ali. Ia mal pokalame la le a Savelina masi le koupule. E ki la vai ai lo ne la o telefon. Mau whaalong nongo ai i whai ungo vai aso. Malo. Ia. Mai se la le lua pokalame ma mavi. Ia so lulu. E se le whaamanu ia i nau loto i le lua whaasoa. Tai Rachel. Ia Elem whainga ngalo ya te au ia kopakalame it's a very important for me to share for everybody is sharing for the word of God. And myself le lokul kaya. E whaamangu ia ina lo uloto i ngai whai se au ngai whai a mai le loku. Yeah. Whaamanuia lea tua i la sanga uma ma plan uma o le leki o ne tau sanga. Hamanuia po il ko ngaruenga i maua pēr tau marosi whasaralau inai i mea tāua ma hawa onga tāua mai le tuspa ia. Ia a whamanuia le li ia te olua malua ngaruenga neia. Whaftai lava tina Rachel, whaftai foi mafuta mai le tautua si fongo lau mua. Ia. Alofa tele atu. Ia alofa tele atu. Maria lo waso alofa tele ia whaso i fua. Whaftai foi le tina ia Rachel, tasine ia tato woe, i wala au mai pe ia tato pokalame, whaftai lango ma lo lava le whafonga, i whaftai foi mo le tapua inga. Ia ana o leo te watu toi ono minute tali tu lai se fulu. O lai whanga solo le tamusanga foi le te nisi lungai, au kilani le ASB. Ia. Le foi te watu na manu malo ai nei tene ia pena whaia ina i le au mo meo pangata i to olua. Ia le na whaia ina i le au tene ia o Venus Williams. O le au so ta mai tai foi le o Serena ma Venus. Le tele lava ina o mai e lango foi le ta mil sanga i lungai i au kilani. Ai ai la le tene Filipina ma lista mai ta ile na auto olua e tupulang tala vo lava e tala vo ana i tene ia le na whaia ina i le tene le o Venus ma
malana panga lea o te ngotale ngole o le tene le la to lua ye pe o sasina o tala tele le ye le vaenga o tala o ta alonga fa o popo i tala o ta alonga ia sa tala noa mai fo ia la wano tai pe fo le le o Tyson Fury le o toi fa le toi la toi sa to no mai po toi mawal malusi tu ye me fa pele le toi mawal se tala mai Anthony Joshua po wa mai le wa le sai fa le mai fa tong fitinga i ta vale le sa fa la vetu ta vale le na la vea pe ona na fina sa ye sana fa sa longa ia le pe se taimi le sa fa sanga tu singa i lunga le o pe nga so ta inga mo le taimi mo mo talu mai fa la vele Nigeria ia ale sa fa sana fa sa longa ia atonu se iwa vet foi poani sio vaenga ai ole ia talu fa luani ni wo mali liu ia olana fa ya unga ma pe ona fa ya unga ele sa mali liu ai le fa la vet ta vale ia o te lo o fa mai ai foi i mal ta por kala mel ator tai ao Savelina ia fa ftai tele lava le malo lau fa fonga sa fa ina ma fta mai tai on le la se pa ia mal ni tai mal tai ao fa ftai lango ia a fai fo i o yese o sala mai le tai ao se pa ia mal ni tai mal aso ia ila o tau fa fonga ia fa mangal mai ai o la fa woni se va nga masano tato kalame o le peila wan silfiel tele la vota tup kalame le i toi amatalia ai o le atoi fa fonga ni se por kalame ai mai se lava fo i por kalame o se fo maloloina o por kalame nei o lo ngalue tato ngalue ma au onanga ali se fo maloloina i tona New Zealand fa manatu vaenga ta ua au ngā fo i mo tātou ia o le fa manatu fo i mal tau longo i lal por kalame le tātou nei le tūlai se fulu sata noi manari le real o le vaenga i ale societe pol falaptonga al kanesa i tono New Zealand ia o le pokalame le na faia i le vaia sola vale kerisi masi a tono e ngā fo i toi whaamanache e tātou o le pui ngai vai tau nei ona olo o iai lava i tātou taimi o le taimi fia pe olo o fai enisi o whaatasinga a inga ia ai iai lava fautuanga sui fo maloloina o lo au mai mo tātou i vaenga tā waia. Ia manuia ngā ruenga o toi al nei tai au, o le a tātou maa futa pia se ia pa ia le tō lai lua i le au auli whaaftail whaafong mai. Cuenta
savali anga iloa mahitawina fatulia au savali ia pia etalingalu watumule au faafu ia tato savavan famamale tausan ema isukatino putampa alalo pauna kapista matkukama falawaina uma itato ora soifuma E whaatalo whātu lau whaafonga nei tae ao, ia mālo lava soifua, i pe lava na whaelo atu se taimi ua tua nai, o le pol kalame whai ule nei o le tausanga mo le soifua maloloina, o nei fo i tausanga luafi lo lima, o le ama tal no atu ma le susunga i a nari lo will, mai le whaala potopotonga o le kānesa, e tala noi mata upu, o lo fi whaalau iloa e mai se lava i nei vai tau, le utata wanga ia tu i whainga malolonga, ia o aso fia po le kirisimasi ma le tausanga fou, ia i lava na i whautuanga mo le puipuinga, e ao ona nofu sila fia ia a o sauni atu i whaamanu nei astau al tato fo i o langa malo tau soifua wha kirisiano. Talofa malo soifua nari? Malofa Saverina, malor soifua laudlei, malor soifua maua i la sunga, ia, talofa fu i le ia ma le mamalu ana o tatou aiga nai tamā ma tinā masua me te foʻi le ʻawhaigaluega le atua o loo faafoga mai lenei tulā o le aso ia e le uma le filoto faafetai Saverina e so ʻawhaigaluega ma le siʻifoga o le laumoa faapea foʻi ma tagaluega o le soifua malōlōina mo nei avanoa tāua auā lava le fautuaga sosoani atu foʻi i le manuia alu i luma o le lautele ona o tatou aiga ma o loo mau ngā lue na tausi ai me tunu o Wellington nei. Ia e whape fo i karesia ma au lutu ese le mātou fo i au nanga tāua ma le au ngawenga le atua i le tāua sina e nao o i karesia ma whapatonga i tonu o nisla nei. Ia talo palapa a tai tire mo le avanoa. Malo, ia o te tali tonu, e le whaapea na o le fia Tata o malawa le a malolo mai ngā luenga, ia ai mai se fo i o taimi e mafutai a inga, i le ngā tailea o le wha malunga. I o fia fo i manai pāti e matulanga wha pēnā, pe i e sami ai ma ave ai fo i le whaafutai a le tasi le isi o no ngā luenga sa whai le nei tausanga ia mantua fo i. O le a tele lava o na tango fia le ava malosi. I tele fo i na tato o i whafo i le la i le vevela, ia ai e iai lava vaenga o le puipuinga e te tau ono no fasila fia iai. Pio vaenga i o lea te fia tala noa iai nari nei tae au? Ioi, hapsai Sabrina, ioi, ia e te mamau fo i o na via atu lea o le vaitau asa malolo, ia o wheroa inga ma a inga, ia mai te fo i latu Christmasi pa manatuina o te fua mai o le tato li whaola. Ia, moni. E sa o le lei ia lau saunoanga o le vaitau o whaafiasianga po le tima sani a tātou e whamanatu ai asa fia e iaila tau mawhaava o le tātou tala noa whaai ula o le nei tau sanga o ti fia whaasoa tuai i le nei sa upo ona e awhia ai le kānesa pe ona fia e le sele o le lau sele ia manai o tātou ai ngā fo i ro whaafonga mai le po se lilo i le sirfia i le yanga o le inu ava malo si e peila o le whaafiaina ma le whaafiaina ma le ina pāwe o mawhauwhau instant gratification i whainu pupu pe o le tulanga le pe e laisi la kia e tātou ai pe le o filosofia ia isi o na tulanga matausia e ia i te paso ora masifua ia o le la te fia tala noa tulai ia yanga o le ava malosi you know just
briefly i le salafa so piso lalangi na amata mai le sa tele o le ava malusi na ua whaongaina e pikrisi te tele ma sponsor po yo sa alonga sa ua ma lauloa e whaatosinai tangasai i whale tau ava po bars, my restaurants ia o le tu masani la leha o loo tātou muri ai te hele nei taimi as part of our culture, especially here in New Zealand. O nei aso. Ia e se asa o na iai se ta alonga e le o langolangoina e se company ava malos. Sa olele. You know, that advertising and promoting alcohol, like through sports sponsorship. Yeah, it's part of you know, our culture now, and you know, e lei ia pe asi le fia I nai o sa so sangasa ia pa pe fo ia salafo ole amatanga le now la malosi ia sa so le ala wa ia because it is accepted here in New Zealand. It's what we say you know in the English language for there it is pretty much the elephant in the room put ele se mata upu e langa mai I ruma pe whaingofia o na whananoaina. Ia o lea lai, you know, I think if we educate ourselves, if we know what it is, where it comes from, then in whaidea o na taso mawhai ona wawa o taso na ia taso loa o na puipuia mai I whaamai po oi ia whianga ele ia o le ava malos I mona I taso ainga. So the other impact I wanted to touch base on is all the binge drinking. Be on the old salanoa momoa wai e malosi hele no ava o tangata no o ni sila nei. Po le tau mafa ava whaalau tu soko hoi. Which is drinking. Be o le whaafisiri lea be o sila fia na I o sa so tangasa mawhanau salabo le lave whaafitau le afia mai nei ava malos ele ngasa o le afianga pe o le whaamariaina babe o le mawhawhau malangona I se saimi po mawhai fo I o na o tulanga leo whainga sa o na tuua po ua whaamoe ma whaalangolango tele iai sa so we become addicted to it. Mai si te leo afianga o le aleo o iai lau whaasua. O le afianga taua te lele te fiatalanoa swai o le so'osanga o le ava malosi ma le soifua maloroina o le tangata po le kanisa in our case. So I think o afianga na le kasi whamaosi pe talanoa swai ina ia silofia nai o tato ainga. Ma tala noa I fo I te tono so ainga ia afianga. I'm sure, you know, everyone's aware or most of us are aware of these impacts. But o se, not o se taulongolongo as lava. Mana ia tele ia wai pe monia ile amatanga le tata noanga ta ua ile ta ua vaenga ia ta tau una no fosila fia ia te loa o sila fia le to tele ai pe o le whaamanatu le tata ngan venga ia mai se lava o to o ngā lului nei ma tata o le whaamanatu lava i o tata tanga taina ia i loa le sootanga o le avamalosi ia male so inga male ngase ma afianga yo no o iai pe afa pe tele pe na ta wale tau mafa ava fa lau so o istanga tai mai se la vai taimi nei le ole amalo lo wai pe ole tele nei istanga ta fa pe le taimi nei wai le mfai ona tau mafa ava tele ile taimi o lai fa nga solo le fainga nga luenga le tau sanga atoa ia pe taimi o malo lo fa pe o lo taimi ala nei ia na so ona fai ele ai ele o sila fia ia fianga mo na tua o vaenga yo no o iai pe tau ai tele lau fa manatu ma lau tau longo nei tai au nari sai yoi o le ai te ala fa mafai tai el maso su sa yesi a sa lista le ma upo ona pe na talanoa ma fa'atoa tuai I te taimi o whano. Ia o le inu ava malusi o se
whaafita hauri ma tau tia tere lava I te tono o New Zealand ia whaape fo I lalangi a toa o I nei New Zealand o se mtapo e whaape e whina wai tere fo talu le tele o I tu lava lave o no a fianga o le nei mataupu po whaafita hauri fo o le manatu tusia po le position statement ale society ale kanisa e whaatau le ava malosi mawhaapai inga whaasaianisi so everything is evidence-based so the advice that we give o le inu ava malosi e whaateleina pe si aile una mau al kanisa itu ainga kanisa ua whaamaonia I maua mai le ava malosi ia o kanisa ia o le ngutu se low kanisa o le whai ai piso lunga po le upper throat o whai, sorry o le kanisa o le pusaleo o larynx so you know se low o mai o o fo ina le ala whai ai o le tino o le pipe kanisa o le fusu o le kanisa o le ase ia manava fo se low ia o kanisa o mai wa whaamaoni mai isu inga asa whaasaianisi o lewa wa whaamaonia ia o lea lai sa wai de tātala noa lea ina whailo wai nai o tātou ainga ia I tu ainga ese o kanisa o whaamaonia maua mai ile inu apa malosi Ta I tele nei tu ai ngā kānesa e mwhaiona a fiei pe a whaapea e tele le tau mawhaawa malosi. Le wai tau nei kānesa ese a le fisili la le tu lok mawhauwhau. O le ala ni awala whaape whiana o whaititia le tūlanga o te lamatia mai ai. Iei tu ai ngā kānesa e moi o le awa malosi. Ai se si whaenga I te whaalau tele a tili I ai le tali o le whaafisili lea. ia ole ava malosi ole o isi peona ta peona ta na ta tala noa fo I niti tani o whano ile ta mafa lei ole mato fautuanga ile nei vai taimi ole tausanga I asa malolo if I you know during our Christmas get-togethers our gatherings if I the poponi fun activities out aina asoa the aim is to reduce to avoid thinking of alcohol or the only simple advice activities or any tips for mere fiesta so salonga bisinga karaoke competition so activities if ole tausanga like you put the same ma fau wai easy mana yo I tu langa peia o le inu ava it's not our place to to advise ai ngai le fasari inu ava ai ole fautuanga there are lots and lots of things that we can do to reduce the risk of getting cancer we can talk more about it in our homes whaititia le awhai o le awa malosi e te tau mawhaina te kautuanga ai mawhai ona tau awhapea e lua ni puwaina pe lua whampea le aso things like these we can do to avoid getting addicted through alcohol and drinking so mawhame inu e mawalalo le malosi o le ava le awole alo ese mai ava mawalunga mafasi puwai le bao mea inu malosi things like these little things that we can do beta mafa po ia no le puwai
I see my 40 be avoid drinking soft drink. Lesi whatuanga marosi malisaua o le saunia leo o mea ai le lei ma paleni mi le lei paleni o se roa, this is not a problem with us Samoans, but se whatuta inga la whai se barbecue, then maybe can make healthy salads to go along. What's on the grill? Tele is why it's still salaki and fai on a fai. That's say CCI malaina. So of course our traditional dishes such as taro, panstani, raw fish, those are all good, food. I think apa pela le sami le avamalo si is le sami ya ma mafa me ai le le paleni ia ma tau mafafo ile vai i tei Palo mana ia a fe o tangata le e lima fangu e inu ile po le vai aso ia fa o le te tau fai tau long fa pa u lalo no mero a tonu fai ia ma sani mo o ina le te tango ia se fangu po se ipu waina e moni e sa i tangata o te vai ia fa pe inu le ipu waina e tua ia ma le ipu vai ia e pe mit le ipu waina ia wa inu le ipu vai yo o tangata na atono la mala malama tulanga yo o ia pe a tele le me malo sil tino yo sa le you buy e whainga tā ona tā umai a tātou ona tu wawe se habit for ile le ai e mawhai ona tātou e mawhai e tātou lava ia ona whaititia ia le inu i me malosi whaititia i le sausami junk food me ai food. So if we prepare our own food, we know what's going into the food. I think a fearful is also be sa ingala le po le pang waina e pe valu ia ipo waina e maua mai pang waina e lo ta so e valu yeah. A class of why if I had that so methodology if I see I reduce our drinking but be like I find out because this is a good time so so habits ma winga if I lay so so ola matsifua ia vai tisia ia lua i pu waina mai fang waina ia lasi ana fang waina po vai aso pe lua voi vai aso pe afa pe ai lua le ole ole fang tuanga le na ia mana ia vai tisia ole if we do it every day sa ole le ala sa noanga Sabelina ole tele o te me fai ai the more we do it the more that will become habitual to it and custom doing these things and it's all to prevent us from developing these illnesses malo mana ni fautuanga ia ta o mai lesi vai o te loa lea o lea o tatou o mai le vai tau o le mafanfana o le bebela fo i o le la o mi lava o na sulu le la ia e ei fo ia e monia o ta whanonga tu fo i e pe i le masani e tatou tangata Pasifika i to inga mele o le kānesa o le pa au te loa masalo po uto o te le anisi wa fia i tatou nari i ole kānesa o le pa ole e taatele i New Zealand nei e sili ona taatele i New Zealand nei pa pe fo i Australia o le kanisa lea o le melanoma e tele tu ainga o le melanoma e sili ona it's a lot more prevalent here in New Zealand than other countries e sao lau fatuanga lau sauanga ele common ele ta'atili be yuta
me, yeah, so it's brown skin. However, we still are, exposed. If we do, mawalunga it's so overexposed. So we didn't imawa fo ita so umi la ule research that's come out. So really light skinned people, or European skin. I in the long term. So the more we expose ourselves to the sun, we can get it maybe not in the near future, but later on in life as we get older, then that will happen. So it's not much research for Ilea in terms of how much. It's very low, the rate for Pacifica in terms of melanoma, but there has been research for the long-term impact on us. So we still need to protect ourselves from the sun, and because it's changing, the mawalunga le bebelo le la ole faya mawalunga every year. It's changing and it's getting worse and worse. And my sinaba le seminei o sausanga it's se le pupuia it's so ma le bebelo le la ole UV index ole ultraviolet radiation ole index. Kua leo le malusi le bebela ma le asare la le aia whaina ai le whao le tino le ona sifia le lautele le malusi tele le tui sauce le te iaita ila i whapea fo ial pasika e malusi ma le rasa i sa so ile la o le alai e te tau pia i o le whautuanga nā le masatu sa yese e te tau umalava e le na o nai so usa tangasa ia le i palangi e whapea fu e se fu sa so te tau pia ona whaitese sa so pa pea sa so i whapo e pupuia sa so nai sa so aina e me te po inai whana witi mai le la. No minga whaini ofu whaipu lo fo i pea anu le la a me se la whainai ta maiti fo ia. Ia pe whai fo ini ofu lima umi ai mani whinifi fo i le. Mani whinifi oi. Ta o le ia ma le sunscreen a palai le sunscreen it's nai awa e le i whafo atu ma whane it's another habit that if we do it every day, we'll become normal. As we'll normalize it. Yeah, also mai de la. O tuanga lai tina mai ta ua pea mo ta so o le te mitonu ale ma walunga te le ile UV radiation ile mata so nei o ya perila. O le alai tele le silfia lau tele I neni sila le tulanga le taupo la na silfia e taso ainga na taso mas taso mamatina ina ia masani pe whaingo pulau ina iai ia mamata tio asa fo I pupu iai ia o masa ia ma le a fo ia ma fai fo ona taso siaki le UV level there to fire smart. Yeah. It's an app. I think it's UVNZ app. So we know, or check the Met Service site, so we know how hot the radiation is. Whaftai, manei tele. Ia na ia vai ngai tau no fauta iai, ia matape na iai, ele lei lava lea afia ai o lasa tu watu fautuanga mole, mamalo le au whafonga. Tele ne vai ngai sa tal noa inari, ile mai amatanga sa tal noa po kalame nei, taluna talano mai po kalame nei ile ina ua anga ile valaptonga le ka nesa. Ia ole tele lava o fautuanga nei le puipuinga o tātou mai lea a fia
pe o fo I tūlanga o ngā kānesa. Ia tonu o te loa i ni vaenga te toi fia o ia i o mata upu sa tala no ia. Ia mana I mata upu tā ua lava o le te fi whai loa ai le I o atu le vaenga whai o le tātala noanga. Yeah, pe yo rewa na wa so atu ma na tua na vaenga ai you know, not all bad news, I suppose. You know, based on the I guess the results or the cancer, the current results here in New Zealand. O nisio inga mai le vaenga leo le I guess vaenga leo le agency, the health agency here. I think they are take our whole research, you know. So there's been some good response from early prevention. The focus there malo early prevention is better than the cure. Yeah. And early detection and things like this. So in terms of you know, I guess in terms of alcohol and the different cancers that have caused as a result of drinking alcohol, results were mai. Ia e whaamaonia ia tātou, e mawhai lava ona tātou whaititia me whai o tātou pupuia tātou mai ia kādesa. E a whaititia la pe si fu i tātou lifestyle. E ona tātala no ai. O le e iai le manasu lea o le whai mai iai ia I think it's the New Zealand Alcohol Drink Council is so na fotu inga la ko survey na fai ta sila le fai mai o le fai o le mala po si la sibia se no ya se no o le afianga o le apa o le la ta tala no ai ma lu si te pe wa ele no ta so le e vai le mala le mala mai le tule e o po isi tanga sa ni sila o lea lai e te sawa iau na talanoa silipea ina ia, you know, ia tatou iso ai le mea ia ai ia nai tatou i luma nai manio nai tatou haina ia e pei o le afoi pei o le I think o le si I guess I didn't mention o le risk of bowel and breast cancers they you know these are the cancers that have the strongest links to alcohol. I mentioned the 7 different cancers, but e malu si tele le afaianga mai le sanga o le kanisa le manava a su lo ma susu because these are the most common cancers in New Zealand. So despite the other cancers that I've mentioned, I think it's good for us to know that only kanisa only manapa male marsusu ia ole e afia tele mai ia ile ava malosi and as well as what's worse if alcohol is going together with smoking. So si tia ilunga le langa o kanisa ia pe a pela ole e alfa sasiling ava malos male ula. So that's another fact that I wanted to mention. Someone more sabi na so I know what velo ia sa tele po ia kanisa i so ai ma so trasa Pacifica. Te loa nari e iei tangata fo ilea whai atu iei bev atu fo ise whautuanga pēna na tala noa iei ia ewe mai ia e whioti uma tangata
Ia ai o le tā ua te le o le ngaluenga le atou te whaia o le wha manatu. Na o le tu ua tu lava tau longolongo e pule al tangata ia. Ai e se le tā ua o le ngaluenga le atou te whaia o le tau longolongo ona o le nau ina ia pui ia o tātou tangata. Mai leo o i tū langa o ngaonga nei o kā nesa nei e tau te talanoa mai ai ona o le sota inga po le sotanga ma le ava malosi o le tapa ia o le so ona tau mafa o mea ai le soifua maloloina o le whaile ngaluenga le tau longolongo ina ia pui a awane ia o iai ia ai e whawhitai matua i te le lava le tau ngaluenga o lo whaia tau longolongo ina ia pui a tātou tangata o le whaile tātou ngaluenga mō tātou lava tangata. Ioi, ta o le lei. Ia, e ta o le lei lava lau saunoanga. Ai o le mafuanga tili lava o le e taulongolongo atuai, manatu atuai. Ona o nei o ka lisa ia le up to 50% of the cancers i New Zealand nei, i tono o tātou i New Zealand nei, e mawhai na puipuia. I guess that's the reason why the Cancer Society is advocating for harm reduction of cancer. O wā e mawhai o na puipuia. Ele whaapeo ele whaapeo mai o na puipuia. I guess that's, so I think the reason o le mafuanga o le mātou whaatoa atu. Ina ia e sao fo i lau tunga ina why it's our duty you know, to educate, empower and enable our people so that they know it needs to be, everyone needs to be informed. Everyone deserves to be informed of what you know, what these issues are or these illnesses are. Yeah, I saw the day for pule lava you know, you want to give them choices, right? People, okay, only this is what's happening to us and it's bad. Yeah, pule lava malena hinga po finally I guess they make their own decision in that regard. But yeah, it is something. All cancers, but up to 50% can be prevented. And other things that we can do to prevent them. And yes, and it, you know, people can then make their choice whether they want to, you know, to take action, you know, to do these, you know, to follow these processes and improve, you know, their health. Yeah, that's great, you know, and we're always thinking, you know, to the future. We're looking at, yeah, for me, the future of our family. So, you know, I think you know, but yes, I think it's so important to know, to be informed, so that we can make these decisions for ourselves. Ia e alana o toi talanoa toi vaengai ona na o molmawina stangata na afia ia ta whaile ta utonga ma umane lava o maliu ile liva ile ate ia ai o pe o se vaengai sama mawhai ona o le ava malosi ia te le o le afia ngano ia ile ia ma tamol mawina le tinga ai nei taimi o tongo fitinga ia e umane wa le manuia lava ona wa faisi te leo le afianga i tūlanga whaapea ia pia mana ia le tala noa ai ina ia o ngā fo i me tutupu mai i le si tangata ia e pui ai fo ia isi tangata mtato uma lava o le mana ia le nao le whaamanatu pia na e sau noa ieinari ia e toi taulongolongo ma toi whaapopulati le fu i tātou tangata le tāu o le puipuinga o i tātou le alawa tātou te iloa le mea tatau ona maua le tātou puipuinga. Ia tātou iloa lava fuafua, ia o le tūlanga lava nai o iaile. O mea le soifua e mafutai maainga le nei lau lang. Ioi, ta o le whapesai ioi. Ta o le talo whai aina i tātou nga inisi ia ua maari liu talo aile mei whaamai ai ioi, sa le leia o le advice po le tautua po le
whautu atu fo ile nā le Cancer Society, fo le mālo fo through the Ministry of Health, o le wha maoti ina lea o le pipuinga, o le manatu tāua lea, o lea we can, if we can prevent it, why not? Tāua lea o le puipuinga lea ua whaatinoina e ala I susuinga, ina ia vave loa matonga whiwhia. Loa, e vave loa, through early detection, through, our own early detection, our own early screening. There are screening, services that are available in community. So this is part of what the government is doing. Ho'o atu I te sono o communities, le sosoani lea, easy access to our people, so that we get ourselves screened. Everything should be screened, even diabetes, something that I talked about in the past. This is what the researchers are fighting for, advocates like ourselves. We want early prevention is the key, really, and that's what is proving to us. And also, no doubt, the Bible also constantly teaches us that, wisdom, foresight, discipline, and early action prevent greater harm later in life. So I think, this is where, faith, scripture meets research, and it is the truth. And I really, really hope, this is the point we're trying to make, or I'm trying to, through the Cancer Society. Reach out for help. I'm here to ask questions, to refer, to put you to the right path. But there is help for our people if we do our bit, each and every one of us. I think that we can improve the rates of cancer. We can prevent ourselves and our future generations from this horrible disease. But my research e mawhai tātou ona puipuia tātou mai nei whamai. Moni lei malo lam whaftai lavanari. O whelai e mau mei tangata ni si whamtalanga au ili vaenga ia. Yeah, and whai ona sai mai I mato 800 number e iai the nurse, our cancer support nurse, the clinical nurses who e mawhai ona na whapsosai le 800-226 237 o valu o lua o no lua surfitu mawhai fo'i ona whapsilia te au pe a whapea wai o le numera nai al sa'o ai le nurse le maso clinical nurse mawhai ona whapsosai au mawhai whapsilia e salanwati anari pe a fia maua te sosoani po se te impesili te talanoa mai e avanoa e maua le avanoa lea we offer community support as well through counselling, free transport, nai tātou tangata o lo'o, who are going through treatment, talo whae, we provide support in that space, which is probably the bulk of what we do is provide free transport. It's all on our website for people to go through and see the advice, the support that we provide. Tēnā fo'i le in terms of alcohol, we really encourage to take the truth test. There is such a thing on the alcohol.org.nz website. If you are serious about, improving or reducing your alcohol intake,
Ia mawhai na tātou whai e tātou. Ia, moni. Atu mo ia, ia wafia le leir tātou, ia te tātou ola manuia. Yeah, there are lots of things that we can do. Be on off by more. Anyone is welcome to contact me. Direct. Manei. Ile numero na sisi la fiina. Yeah, malele. Sabrina, ole pe wo lava ina le na malo lava lo na sai wa lava foi wa tauna anu fai sau malo longa ole wa tal Christmas ana te fai ngalwenga ia oele nari ia pa na foi la sunga ma to fai ngalwenga na anu foi ia ile sunga due malo lava fa sai ia malo lava ia fa tai lava nari ia veia o fai masui fo el mato o fai ngalwenga ia mes fo lau fa fonga mo le tol fa tai tele lava mo pol kalame nei tau sanga fa tai lava mo fa amtalanga ia mai se o nei vainga taua sa fa lau loa a wala val manuia na ia tātou tangata ia manuia lava le ke bisi masi lau sunga ia malto o fai ngalwenga fa pele ainga ia mai se mo fo istau sang fo manuia. Ja, mai le mātou sa yete o le kāne sai Wellington nei, ia wha manuia te le Christmasi a te oto uma, o lo whafunga mai le nei tū la, ina te matina mātua, i le awhainga buenga le atua i e kāle ese, ia nai runga li la aiti, ia le au telefon manai whana witi, ia o le mātou te talo, ia wha awawina pia le mātou au auna, au nanga ma le fautua mo le lumanai manuia o tātou tangata nui Sāmoa o lo ngadi lue au na mawai ni sila nei ia te whaatai tele atu fo i lau sunga Savelina ma le tau au whainga venga a le si whafonga lau mua mo le tau tua fo i whaatai tele mo nei avanoa tāua tātou te whaasoa mga lue whaatasi ai a wale sui fo malo ruina o tātou ainga masih satu sunu Sāmoa ia fa manuia tere le atua Savelina nga luenga mati umau fe ngai uma lo fa anu tele lava sui fo ia fa tai ia fa tai nari manuia fo i taimi o toil nei aso sui fo mal nei taimi sui fo ia fa tai ia ole tato po kalame na sungana ia nari le will mai le fala potopotonga le kanesa tonu o Wellington o io se tasi o le vaenga o whaurulunga o e ngā lulue mole puipuinga o tangata mai le kanesa ia e te lefo i la tom ta whaioi tāua o lo whaia ina ia whaaho o pele tau longolongo ma ia tino mai le ngalwenga o lo tom whai e whai o le puipuinga o tātou tangata leo tā ua le te leo o nei kanesa e o iei o tātou tangata ia ai e mawhai o na puipuia e mawhai o na whai le ngalwenga ia awaine i o i tātou ia fo i vahenga po o tō langaonga o le soifua malolo ina. Sāmoa ina ia pule he matai Aua olo na sua whaua vae
tea ai mani no lava ole mata ole vai ole a ano moni uale toi ai ni matai Sāmoa lo tafa ava Elena ele ole tino a ole anganga a fayetu mam ole tanga vailena ole atu maule manuia mo Sāmoa Mai se ona fili sui o le fono sili Ina ua malo le leilo ai ngilisi O isi fo iwa popoto i le ngilisi ai le ai o se whaauta uta Pele o tafa ingata e alona i Te
Funa ua e tangi e moa u loi mata o te mau tinoa ua o whaangalo ina oe Funa hoa umiti ua na o oe le sili o te tau ia oe ua lea i maseisi moe ia oe ai whaangalo ai whaingata ai ala o ita e tali o ni pua uanga a ita o nei e tasi ai ta ua a e tawina e iloa o loa lofa Funa o umiti ua na o oe le sili o te tau ia oe ua lea i maseisi Funa ua e ata o tinga e alou anganga o iai o se sasi i lata ua mafutanga Sumarie hoi Funa Kaingata sautali tonunga Le ita o se tasi e le alo whaia i se maula Moe ia oe ai whaangalo i whaingata Ai ala o ita e tali o ni pua puanga Fa ita o nei e tasi ai ta ua Ai tawina e iloa o loa lofa Funa o umiti ua na o oe le sili o te tau ia oe ua lea i maseisi Moe ia oe ai whaangalo i whaingata Ai ala o ita
tasi ai tahua ai tawina e loa o no walofa funa o niti uana o oe le sili o te tauia oe ule ai masisi Solo ile awala Tato watu pulanga Fai tai tainga Moni mealele Monayo tato te So Lese tui ya olofia si So Vai mai lofia malosi Wanda ole pa ole matalo na tawi Sabala ai lava ia e ola uni Fusi ta Tato to fitawi lazy tau sanga oh Le ano moni lena o ta alonga I Na ia fantasia uma tu pulanga Ciao
sauia ua tupu nei o le whaalawela o ai o toke sea o mea ai totonu o le whane le ai fose si o i sumulama i si au watu ta fefe ai o maua e putua o le whatawa le Usi e se sauia ua tupu nei o le whaalawela o ai o toke sea o mea ai totonu o le whane le ai fose si o i sumulama i si au watu ta fefe ai o maua e putua o le whatawa le
Ilama o pele Elangona o le alofa Pe ata te a ese O le taimi malauta O le lo ma le fuata Are you la utukua o te leta uatua o le la au e tasi e lua la nuolona fua tui fafo se i mate le matani o loangi le matani ua tonga e ani o se lani ai fatu o sauteu e fai maute o le te toe mana tua ita alata ua masaninga are you ta la umana mea se mea aliuame o le pele ai upuese Te la utukua o te leta uatua o le la au e tasi e lua la nuolona fua Folinga e ole o soae fa'alao ole masina uale ai masetasi e fa'alua ina oe dani la ulupe e to atasi Sāmoa are you ta na umana mea se mea aliuame o le pele ai upuesea sunga mate la utukua o te leta uatua o le la au e tasi e lua la nuolona fua o le la au e tasi e lua la nuolona fua
si au pala o le pogi sa e le Hamiltoni malama le tai au a e pa ai atu e pe pa le tonu e saula ia si mamaya so maya e saula ia si mamaya so maya e saula ia si mamaya so maya no po tota si babai na ye to me inu na ma ele mai noa le moi noa ne i voi mai o talofa ole atoa onisi le whaalungo i le musika a oisi na o le vai pupika fika le lei fika le anga pau le tele meno pomanava ai le mawai tala e saula ia siva maya social maya e saula ia siva maya social maya e saula ia siva maya social maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya social maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya social maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya social maya e saula ia siva maya social maya e saula ia siva maya social maya e saula ia siva maya social maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya social maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya social maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya social maya e saula ia siva maya social maya e saula ia siva maya social maya e saula ia siva maya social maya Tene la lele satao I ole psifika Tama au lele satao I ole Uporu, mangongo, sama ima polima. Kuila mamango asek au kalue lue mai ile musika. Koi pa lose, lue mai ka fus. Ali sau ye sole ka bole kusia be ko se fus. Koi lue mai ka amilo milo. Wa fa ali mo ido pingo. Fa so ko suma le la ka o ile polo pito. Ile mai na le ke mai ko. Koi mai ole pa ki bali ko. Wa ai na ile ko ya ina na le ko ka abale bale solo mai ko. Ele o mafu ko bi tuaika. Fie pai fo isanga ia fika. Chiba ai ko tu ngai na abai pa. Mai sau fika fa ko lue fa siba. Saula inga mala taka milo nule floor Lue mai male me chaka vale male nule floor Lue mai baby la wole de la nule floor Male floor Baki me po on the floor Seki la lue on the floor Au kole koe whakali le upu I me musika Teine la lele
au fika lue mai ile musika Lue fa lue mai ka Ale sau me sole ole kusia ve se Lue mai ka milo Mo fa amigo i do pingo Fa so i kusunga le la ka o ile polo pipo Ai na le ke mai ko Mai ole paki bali ko Ma ai la ile ko ya ina le o ka vale solo mai Ele o ko fo i mo Fie pai fo isanga ia fika Chiba ai ko i ngai na mai pa Mai sau fika mai ko ui ta siba Sau le ainga mala taka milo no le floor Lue mai male me chata vale male no le floor Lue mai baby la wole de la no le floor No le floor Baki me po on the floor Seki la lue on the floor Au kali pe fa kali le o pupi del musika Teine la lele Satao I ole psifika Tama au lele Satao I ole psifika Mangongo Sama I ma polima Kuila mamangu asaki au fika lue mai ile musika La 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 Nane fai uma kako mai no le floor La 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 Nane fai uma kako mai no le floor La 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 Nane fai Tao Oh Tao Tamolo lima teine tao Tao songi tao Tai vai vai lipo Lepo au lepo Tamolo lima teine tao Tao songi tao Tai vai vai lipo Lepo au lepo Ulo ulu vali o mutu Spray my low perfume Tuyo ofu matau talinga Awalenga low shoes Sui so ipu tine musika Fa apai male SP4 Sa unita o sa ueta pasi Up to sex strap more So sita Tia mole pasi Because I haven't got a car It makes no difference when you're in a rushing Don't worry it's not that far Super boy ready it's a low ready So Naya let's get silly Let's go party all night hard All night baby let's go crazy Tamolo lima teine tao Tao song tao Tai lai vai lipo Lepo au malepo Tamolo lima teine tao Tao song tao Tai lai vai lipo Lepo au malepo Girl, looking all so hot. Would you like to dance? Would you like to dance? Yeah. Go to the rest, so come on, let's go. The night is young, so we can move to the beat. Here we go, y'all. Come on, baby, let's go. So tight, see the say that slow move. Me know, my close so we can see the to the Cherokee groove. Mama might take it. Where do we go from here? That's right, baby. Ooh, yeah, baby. I like it when you touch me there. To my low talinga, alfa alomo. Siva I saulo tao Olopo fatali my boys ifafo Tato ile zuba fa umalepo Tamolo lima teine tao Tao song tao Tai vai vai lipo Lepo au malepo Tamolo lima teine tao Tao song tao Tai vai vai lipo Lepo au malepo Turn off the lights. I hope you're feeling alright. We're gonna do the thing and now that's your time. Yes, we got all night. One now we're down. And then we're gonna take it to the room. Party's over, run the girls one time. Let's go. 2 or 5, boom, 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 south. Tamolo lima teine tao Tao song tao Tai vai vai lipo Lepo au malepo Tamolo lima teine tao Tao song tao Tai vai vai lipo
whafofonga maia Se io fa amatala ina tule unga ole kia Olona lelei malona aunga Fia fia i o tangata Ai a oma Ua e watanga Mana mamai Aluena ole asosate a mai ai Ile bebela ole la Talo kola mapatia ole mai lima Ate ai ole lava Fa mole mole Se iu tangia mai Osia panei kautuanga bye bye Oia pulea ele tangata oia lava Ai hawa ele pulea ele ava Le ava malosi Ei ole tali tonunga ole te lava o tangata Fa'angaloai o ni whaingata Fa'alame mani kuakuanga O i talofa Ai lunga o le saolenga Loi whawhong mai pēr le si uwhonga lau mua i le nei vaenga o le nei asolua o le asohono o le masino Januari lua afe lua ono. Toe se fulma lua minuti o na talo le tu lai se fulma lua. Tale se fulma lua on toe whawhonga le ia tātou talafou. Pe o na tāpena ina le sunga ia tā se Salam Sam whapea fo i le sunga ia la wano ati lawa. O na whangasole fo i leo whaafifianga ia ma tātou e vai pese longa e tāli tu la, se e tāli tu la lua, i ona mai e fwoi lulu tautua i le nei a solua e whaawauni se o vaenga o whaafifianga ma pesenga i le nei fwoi taimo le tae au, whaafitai lava le mafuta mai, ia me se fwoi o le langlango i le tautua a le si ufonga o le laumua.
Sāmoa. Sāmoa iso se aina ua tele o laua mama ona o lele amana ia ina tiona si ule o taule langona ufitia i whaao sosonga fofola ne lo fala tala tala o ma fau fauna e mala mala mai ala uma mole savalina o ala mani fai na tape taya po I o ele matangi maua alo fa atua tua alu e male fa amaoni awe tama Sāmoa mai tato fa
tau le taua Taua whaale ma whau whau Le tino ma le whaale anganga O oe o se uso moni Mana tua oe I taimi uma E ui ina wā I vasa e wheiloa I italo sanga Ia e mana tua Lau tu savali ma le tau tala E whaali ai o inga tau sa awhia mata atata Sulu lo titi pale lo ulu ma e sa asa O oe ole Sāmoa E te tiu ai le Pasifika Aue Tama Sāmoa mai e tātou o amo whaata silo tā pao pao O le wholonga I le whai ato atasi Awa o le atua lava le tau tai Alola ia iau whai wato fili ma le tau tuaina O aina ma e kale sia uane I whaangalo Usai alama Tama Sāmoa O mai e tātou o whaata silo tā pao pao O le wholaunga e to atasi O le atua ma le tau tai Alola ia iau whai wato fili ma le tau tuaina O ainga ma e kale sia uane I whaangaloina E uina ala pala Pango pango male mama Ai peita I o le taulanga O America Sāmoa I le teine I le teine I le teine E sau ia tau I o I pango pango Se I fili fili ai Se mea te malia ai Se fili fili ai Se mea te malia ai Funa I lau ai Le teine I le teine I le teine E sau ia tau I o I pango pango Se fili fili ai Se mea te malia ai Se fili fili ai Se mea te malia ai Funa I lau ai A whai e te fia tali tonu A lunga su e I le whaatonu O le numera o si o unu Atu tasi I le atu I le teine I le teine I le teine E sau I tau I o I pango pango Se I fili fili ai Se mea te malia ai Se fili fili ai Se mea te malia ai Funa I lau ai I le teine I le teine I le teine E sau ia tau I o I pango pango Se I fili fili ai Se mea te malia ai Se fili fili ai Se mea te malia ai Funa I lau ai I le teine I le teine I le teine E sau ia tau
whaatalofa lava o le isi le nei vaenga o telefou o le tala mua. Ua whaania mai e le tamaita isa avea mua mapare mio New Zealand o Helen Clark e soli tu la fono le o se whainga na whaia le pele estene a Amerika o Donald Trump e whaasanga i le atunu o Venezuela. E peo na sila fia o le whainga le vai aso na tenei lea na o se whaia ai le military a Amerika le lau mua o Venezuela le ai o Caracas ma puei na ai ma ave se mai wha malosi ia le lisa ave ma pele estene o lea malo o Nicolas Maduro malona whalitua ona o le whaapunga whapea e a fia i la ua umai ni sori ngā tūla whono i fe whaataua inga o le vai la au ma fua la au whaasaina. Ua tāo fia i nei se whanapui pui i le ai o New York le li o Nicolas Maduro mo le whaamoe moe o le a tūla ia i luma o le whaamisnonga i le vai aso a sau. Whaalia mai Helen Clark i se taunoanga ma le wanes whaasera laua New Zealand le asunga fua o loo manino le vaenga luas fuma le whao le whaavai o malo au whaatasi e le de tau i leisi malo o na whaao ngalo na malo si whaafitavita whaasanga i se isi malo ma e te tau na mana ia e leisi malo le tūlanga tūma oti o isi malo uma o le lalangi. O le asa le ana tu ina mai ai le unua i whaalinga alo ia mai i le minsta le vai whafo le malo New Zealand ma wasa mana ia Winston Peters e tu sai o le nei mata upu le ana ia ta wai le matua whaano noa ma le popole o le malo New Zealand ina ua tūla i mai le nei whaala lave. Ta wai e wawasa o lo o mata i tuina pēr ma le totoa e le malo New Zealand i le me o tupu i le malo Venezuela o le whaanau nonga o lo o iai New Zealand ina ia tausisia i tu uma o le nei mata upu ia te tūla whono wha le vāo malo. Na wha mawhaina hoi e le minsta ia le tū whaatasi leo le malo New Zealand ma tangata o Venezuela ia la tau mawhainga mo se manuia ngā i luma e awala i pūlenga tāla whea ngai mani whainga malo sa olo tō whaatemokarasi. Ta awai e Helen Clark o se la sanga ngā i luma ma le lei ia le saunanga le nei e le minsta le vai whafo New Zealand talo ai ona o New Zealand e lau i loa le tausi sia pēa o le tūla whono wha le vāo malo. Whailo mai fo le li professor ma ta upu tau le vāo malo i le University of Otago o Robert Patman o le nei ngai o inga a le militari a Amerika whaasanga i a Venezuela ua lui tau ina ai le tele o tenu o le laulangi au fi ai ma New Zealand ia e tari tonu o le vāwhea loa ai o malo e le tau o na whaavai lunga o tūla whono mai e inga wha le tūla whono. O lea ua whaatonuina e le whainga malo so whaatasi e New Zealand ia le mtanga luenga le soifua malo loina ina ia whaia wawe se suenga au ili ile mata upu ua ngau ia ai wha amtalanga tō tino o ngase mai ala tū wha maunga wha teknolosi ia e pūlea le kompani e ngoa o le Manage My Health. O le hoi ua tāro sanga ina ai le kompani le nei le wha amsinonga maulunga i Wellington mo se polo inga e tāo fia ai le wha anga ina le ni tangata pōni kompani mani wha la pō tonga o wha maunga nei a o whaia i aisa i ringa i lea whaafita uli. O nafi lea sa fsota i nei i le Manage My Health, ia tangata ia na o lātou ngau ia wha maunga nei mailim tanga luenga le soifua maloloina, ma ua lātou fola ai, o le a whaasara lauwhala mo i tele, le tūsa o le whaase lau wafe o wha amtalanga ma wha maunga, ia na lātou o vea whaangaoi, pe a whai e le tutongi nātu ia i lātou se vai ngā tūpe i le so. Whaelia mai e le minstalo se fua maloloina, Simeon Brown, o se whaafita hauli o onga le nei mata upu mai o se tūlanga e le tāla whea ngai. E le ngata ina to tele te ngata o le tunu ua a whiai, ai o le tūlanga sili o na le manuia, ona o le maale ale o lātou whaamtalanga ma whaamaunga tō tino, ia ui lima nei o tangata soli tu la whono o loo whaapongai i lea whaalewe lave. O le whai ai o le nei suenga o se fuafuanga ua langolango ina le pātia le Labour whaapea le i tuangai o le Parlemene
e manatu I lātou o se la asanga tāla whea ngai, ona o le onga o le nei whaafi tāuli. Ua whaia leo ia mōrianga e whaasanga I te mātai na maumai le tono o na ato pāu le siri atu I le 20 kilo kalama o le aisa po o le vaila au whaasaina o le methamphetamine. Tolus tolu tau sanga le matua o le nei maafine na tāo fie le malai wa le tele o au kilani le sā. O le nei te mātai sa malanga mai se wa le sa sau mai le tunu o Singapore, mai ua mōlia nei o ia I lona au mai le tono New Zealand, o le tusa ma le 2 ia kilo o le meth. O le sangafua lea na o nei o ia mo le teimi mumua I luma le whaamsinonga whaai tū malo I manukau. O le umia stangata o le nei vaila au whaasaina I le tono New Zealand nei, e mawhai o na whare pui ai mo le o langa atoa pe a whai e wha mao nia. O lea o whaasa lau whaalawa I tele leo I lunga o whesota inga tele vavave, I ata ma whaamatalaga o tangata o loo masalomia I se misa tele I le kei road I aukilani ina ua uma I le aso kirisi masi. E le ngata I lea o loo whaatalo sanga ina fo I leo le whesoso ni atu o le mamadu le tunu u I ala tau sa ilinga mo le fia maua o ia tangata e fo ringa mai I ata o ni talavau Pasifika. O le nei misa tele na tupu I le waveao le aso 2 o te sema mai na whaalia leo e silia I le toa 5 la whaai o tangata na a fia ai. Whaalia mai e le li sa tini leo ia Mark Greaves e to tolu tangata na manu nua tinga ina I lea whaalawela lawe mai o loo whaawau pea ia ia la tau sueswenga. To tasil tangata lea ua ta fia ai nei leo ai o loo fia maua leo I la tau e ona ata ia ua whaasara lawina nei I le tautununga e te tau lava o na iai seisi e na te sila fia le lei I la tau wia. O le numera leo e whesota I ane iai o le tasi o 5 e a po o le numera ho le nei o le Crime Stoppers o le o valu o 555 tasi. O le vaiaso nei amatai ngā ruenga I le toe fausia a toa lea o le sota inga o wala I mailing whapea I malala lau papa o lo so po iai le waitafe te awaka I rangi I le ai o Lower Heart mai te le ni suinga o fuina ai le pulenga o wala whela awa inga o le ai longa o na afiai I le tūlanga masani o wheo inga o tavale I lea vaenga o le ai. Ua whai loa mai le waka kotahi mo le sila fia o le mamalu le tunu ue whapea o le poana nei e amata ai o na tāpunia I nisi o wala ina ia mawhai o na whaatino ia ngā luenga. O le awala I le Queen's Drive o la tāpunia I le valea o le Rutherford Street ma le High Street ai o le awala o le Farrison Street o le atapunia a mata mai I talane o le Marston Street e se ia o atu I le Blog Road a mata atu nei se ia o lava I le tausanga I lua afe luas huluma le iwa ai o le wala o le Blog Road pa pe ai male tu I matu o le car park I le Riverbank o le atapunia tu mau e le ngata I lea ai o le ai ia po tapunia ai masalo po o le ono po o le vaiaso ia le awala le Rutherford Street I le vao le awala le Melling Link ma le Queen's Drive ai va peni vaenga o le ala tele numele lua State Highway 2 I Melling o le atapuni ai le whaai unga o le masina nei o Januari o se whaasara launga mai le pulenga o awala o whela o inga na ta ua mai ai o le tapuni o ia awala uma ina ia mwhai na whaatino ia ngā luenga I le fausia leo se no fuanga fau e tau nuu I aino fuahafi I Melling, whapea ma le toe whaaleleia atoa ai o se o ta inga o wala I lea vaenga o Lower Heart. Ua whaelo mai e le ofisa o le tau, le Med Service, o le awha solo atu I na mawhanawhana ma vevela winga o le tau, mai o le awha soani tele lea e toa ai ia mamatu lau whanua o vaenga I mātua New Zealand ia sai longa na whaina I timunga mamafa malolonga I le whai unga le vai aso na te nei. O se vaenga tele le tūlangi I mātua New Zealand na a fia I timunga
ma ia tūlanga wha le tono o le tau le wha unga o le vai aso o ma vai. Ma hua lea ona o se vaenga lu tele o winga wha le tono o le tau sa haa fia ai. Le ngata ina ma hua ai lo longa, ai sa wha pefo ina motu si ai le elitise mo le tele o ainga. Wha le mai estasi o le au vai tau si nia le met servers o le vai aso nei, o le ato e fo iai i tūlanga masani o le tau mawhana whana i o winga o le tau. O le awe vela ai, ma mawhana whana, e a mai o lo valo ia le o atu i le lua se fulu, ia o atu lau fo i le tolu se fulu degrees, ia le mau dunga o le fua o le aiai le vevela i nisi vaenga o New Zealand. O le o ngā taunu le mai asa o lo valo i aiti munga e ono pa u i se vaenga o le motu i saute, ai mo le nei vai asa o atoa, o le ate tau ona le lei lava ma mawhana whana winga o le tau, mo se vaenga tele o le tunu. I nai tala mai le Pasifika, o le aso kofua nafi le ana wha mautu i nai, i a tūlanga tofi o le palemene, a moise o le whainga malo fau o tonga, i to finga o mi staro ka peneta fau, a ai wha pena i fo i ma le to finga o le fonga fitalai, wha pea le sui fo fonga fitalai. E to a se furma le tasi mi staro ka peneta e au fia i le palemia fau o i nei o le tunu o Lord Whakawhanua. O isi sui o le kapeneta a tonga e au fiai i a le rina vea taluai ma pāre mia o hua kawa mei liku si osi o valeni, a e whapea ma le sui whaipule ta mai tai e to tasi le ana malo mai le pāno te tele a tonga e sua whai a whane fituafe le ua vea ma mei stau le loto i whale ma ngā luenga whai, a e whapea ma ta ubu tau tina ma ta mai tai ma au telavou whapea ma ta alonga. O le atali o le tupu o loo iei nei, o pele nise tupu o toa urukalala, o loo au fia i fo i le ka peneta tonga e ui ina e le i filia mai o ia i le panota i a Novema. O le wha mai o le mano tonga e mawhai o na tō fia nisi min star se toa wha o le ka peneta mai tangata e le o ni whai pule filia. O le whongaftarai fau, ia Lord Vaya, ai o le siui whongoftalai o filifilia o leisi no pele o Lord Tui Haangana o to whinga umonei e na o no pele po sui o le ai ngā tūpu e mawhai o na lātou umia. Ua whania e se sui si ni o le mtanga luenga o leo le malo fiti e mo mia o na ngā lue whaatasi le malo ma e ka le sia e maise o pulenga o nuu i tua i le tautonga fitia o le whaafita auli o whala au mawaila au whaasaina lea ua whaaina te lea i lea atunu o le Pasifika. O se fontanga au taravau i le ai o lautoka na whaali ai e le teita i le leo o usai e tonu ua maitawina le mtanga luenga le whaia leo por kalame whaata wai whala au whaasaina ma afianga i le soifuanga tangata e le malo whapea mai ka le sia manu uma i tu malo i tua ma o nei por kalame uma e le o mawhai o na tu whaatasia i na ia sanga wha malo si ai ma o ngā mo tangata uma e moise lama i le tau tau fiu fia o le sasao whaafi ai o le nei whaafi tāuli i to tonu fiti. O le whaonga ina o fuala au mawaila au whaasaina i to tonu o le Pasifika wa iei nei i se tūlanga whaatupula ia ua ola wa i te maiti e ta i se furu tau sanga le mātutua ua a fia ai. O se lipoti whaapito lava mō fiti la tau na ta ua ai le to tele o te maiti ua whaau ngā la tau te whaatau ina atu le whala au whaasaina ailenga te lea ua mauti no fo i le to tele o fo mai a toa ma tau si soi fua o loo la tau whaau ngā ina i a waila au whaasaina i le tonu o le nei e tunu. O le waila au o le math po le aisa i tono fiti ua peia o le whaatawina o le suka le whaingo fia o na maua mai o se wha le tonu e mana umia le ngā rurua whaatasi ai o le malo mai kāle sia ai mai se o pūlenga o nuu mai tū malo i le tautonga fitia. E 5 miliona taha la le tau na whaatawina ai e se whale ainga e ngaosi ai le tau mawha fo le nei o le sushi i Tokyo i Japani ia se ia o le itu ainga o le bluefin tuna. O le whaatautu i le nei le maketi au tua i Tokyo i le asonga fuana nawhi na whaatawina ai ia le nei ia
o se matatia mawa ai le taule nei lima se lau se fulu miliona yen po tupe Japani tusa le male lima tesi male ono miliona tala New Zealand. O le kompania le tangata e whaingoina o le Tuna King le pulea fa le inga whaapitoa i le tau mafo le sushi o Kiyoshi Kimura na la tu whatawina li o le nei o le bluefin tuna e lua se lau fasa fulu tolu kilo le mamafa e whapea na whaangota ina mamaua mai i o ngā sami i mātu o le atunu o le nei o Japani. I ta'alonga i soka o le A-League na tutusa le ta'alonga na po i Sydney a le au soka le kalapu a Aukilani ma le au le kalapu o le MacArthur e taitasi ai e tai o lo tu maupeo na tūlanga mua le au le nei Aukilani i le whaasolongo au o le ta'amirisanga. O se teimi mua hoi le nei o tutusa ai se ta'alonga i le vāo au nei lua la lea o se atuai ma le au o MacArthur i le tūlanga tolu. O leisi ta'alonga so ai a le au le nei Aukilani a o iai Australia o le ata alo ai ma le au o le Brisbane Roar i le asfora i le vaia so nei. I whai pelenga i le panga wa mafa ua whailo mai le lina avea ma siam pini o le panga wa mafa o le langi o Tyson Fury i alona wha moe e toi hoi i le maia i le tausanga le nei mo lana fusuanga mua taru na whaia ina o ia i le li o Alexander Usyk i a te se mau le ruafe luas fulfa. Whaasa lau le nei li na wa maro lori taia mai whai pelenga i na o whaia ina la fusuanga lona lua ma Usyk. E pei ona si le fia o le fusuanga mua na malo ai Usyk i ai ma abe ai o ia ma siam pini o le lau langi. O le liina nei o Tyson Fury mai peletania tolus fulfitu nei tausanga o le sui fua. E le i whaeloi na mai po aile na panga pe atoe a matau na whai pele o ia le tausaka nei e ui ina ua uma o na whaelo mai i le lui i a te ia a le li o Anthony Joshua le ana malo ai tarui nei o ia i a Jake Paul. O le whaewana nā o te la fau. E le nganga fia o te toi whata lo whatuai i le whafonga anga lo tātua te nuu i le nei fo i whaopoponga o telefone i Sāmoa usi mai i le whafonga. E le sauninga a mata te tala aloa i ai i le vaiaso sa te talo ma ana pongi le atu nuu la whasilisila aloa i le fionga le ripare mia le fionga le lauri le mali e topala te vafose Schmidt. Ua tapenda le malo mo le fausia ina leo se no whaka whaapitoa e tapu vai tasi e fonu te talo le vaenga whaupo whai, o le te talo mo Israelo, po o le Praying for Israel. E manatu le fionga le te tai o le atunuu, o le te talo mo Israelo, o se vaenga whaapito le mo le te talo, mo le nuu o le tua Israelo, e maisi o le file mu mo le larolangi atoa ma Sāmoa. O le whanau te inga le malo, ia mawaa ma malosi le tutu whaatasi o le atunuu, e te talo mo Sāmoa e le ngate ngā ruenga māti nae ai whapena fo i le file mu ai whapena fo i le te te atu le whao le whale mai i le atu no o fuala au whasaina e ese mai le vaiaso te talo ma ana pongi ai whaalia le fionga le pāremia ua atofa asolulu uma e whapito mo talo sanga matanga ruenga le malo ma so se isi o le atu no e fia awai e le mota te talo i le mong o vaia. Ua whaalia manino le sui komsino mtanga ruenga o leo le ia tau Samuel wa whamasanga le tūlanga file musa i aile tau sanga fōma le kiri se masi le atunu i le aile o ni whaavilave tūnga ea a fia i se soifua. Sau no le ia taua se ia vanga nae mata aupu tau i whese se inga a inga o laisene ave tā vale e le i restarina ma le au ave ta vale ele aini lai sene. Feo lolo ia tūlanga o whaavilave tau ta vale, pei ta ele i aini sina a fia pe maalili wai. Wa whaaftai ele sui kom sina le malu le atunu,
I le whaautangia mai o whautuanga matalo sanga mo Sāmoa mo se file mu, saunga le mu, aulu mana i ele kirisimasi, ma le tausanga fau lea whato ama e au. O le aso se fulma le lua lea pe o na se le fia, wa whatu langa e toe fo i ngā ruenga le maa lo, i le tatala i no lātu ofisa e a matalia tiu te masane. Peitai, o le aso se fulma le iwa o le masina nei, e whatu a fo i a tue wha ia onga uma le maa lo, e tā pena le toe hae o whanau i a onga o le nei tu sanga. O le ka lena moa onga le tu sanga lua whelua se fulma le ono, o le aso lua o Februari, e toea e ia onga umol malo. O lea ua whatu langa mai e iwa vai aso le kuata mua, se fulmalitasi vai aso le kuata lo na lua, ai se fulu vai aso o le kuata lo na tolu, ma le kuata lo na wha e na o le valu vai aso. E mai ala nei tu sanga wha le awa onga, e le aso wha o le masina te sema. Ma le tala wha iu, wa fautua ina le fionga i le au mamalu le malo, tui maleli whano vale toso halo vile lua le fionga le pāle mia, ai wha pēma taitai o le atunu, ia wha tā whea ni wha whita uli na haria e mai i le tuanai, ai tuli i luma se ai mō le atunu o Sāmoa, a wā se manuia mō na tangata. O se vaenga lo le malelenga wha manuia le fionga le au mamalu le malo, na ia wha leo elo na nganga wha awhitai, e whape fo ili wha malo atu le atunu umalana wholonga e le nātau sanga o mawai atu. O se awa no fo e na mamori eila na wha malo i taitai o le atunu, e meisi le whai ngā malo ua tū nei ili fo e le teimile nei. Nā whea fo ila na wha aftai, e a whawhenga inga umeso o se whata whai taulanga i le atunu, i le lātou ngā ruenga le tālo si eino tiute ma whaivo Sāmoa i le nātau sanga o mawai. E o foi i le vasenga o wha amasino, whapea foi ma le wha amasinonga o le tausanga le nei. O lo ngā lulu le vaenga o tāwale afi lunga o le tetele, e le fausia leo se tasio a wala alo i le afi o ango tua mua mamalie, le e wha moe moe e wha o ngā ina pe te tala ina le aso valu po le aso tofi o le vaiaso le nei. E sui atu i eife malanga inga tāwale afi le atunu, ai te whia ngā ruenga wha le leia le tūlanga o le awala ma le alalau papa o lo i le teimile nei. Le ua fautua i nei le mamalu a tāwale uma, nei e tau se sia le se 4 kilomita le tūla. Ma o le a whai fui ni patu e tāo fiofi le sao o tāwale le awala alo, mai whatanga ina fo i le nā o le tasi o le tāwale la uta mamafa, e mawhai o na uia le awala i le teimi e tasi. O tala fawia mai Sāmoa, whamanuia tele le toi la sango la yeile ne yaso, whasoifuia.
whawhiwhianga mai le sunga ia ani se ko whale moe ia ma le pesele na tu ua le masaninga i Sāmoa toi whamaloa tu le tato o whafonga le vaenga o le awa uli whamaloa i la tau ia le fo iwa malolo mai ngā luenga ia po tā fo si moko sfululua ma futa mai le tato polkalame whaawau ale si ufonga lau mua whamaloa tu nei tato mātua ia le fo iwa alo i tamawhtanga o le awa uli ia le ngatai lea ila whamaloa fo i la tau olo o sa ngai mari ngā siseina o tau mawhale nei awa uli e o le whamanatu masani o le tau mawhamasina lau la au ia pe on tau whaafonga mai le porkalame le sa tatano le samwhai on tau toi whaafonga mai ai Savelina ma se tasio sui el soi malolo ina ia awala tu lea ia afianga o tātou i le kānisa ia awala mai le awa malosi ma tau mafa ia o le whapea mai a whape tau mafa se barbecue a me se ni vai tau o leo manei a mai le tau mawhanwhana a e tau mafa le barbecue ia manei a le whapea mai ia manei e whaafefilohi mani lau la au ia manatua lau tau mafa pahalini ia po le tau si peo soi fua maloloina e ala lea i le whaio sinau savali a me se leo tau mawhanwhana tātou ia a le ngatai lea o le e se foi le mana i whaalongolongo atu e whautuanga mai le soifu maloloina e winga i a fianga o le awa malosi tu lau fo ilpa i o Sāmoa ia po ila tau fo i tangofia le awa malosi whaalongolongo atu lava i le tāua o le nofosila fio o tatu tangata i a fianga o tātou i le kānisa pe awa pia e malosi le tau mawhaawa o vaenga ia no pikia mai le tana noa ngā Savelina ma sita mai taile o aire o le vaenga le fitu le lei ia kānisa le na whaamalau mai e mafua mai ono le awa malosi e le kānisa o le ngutu o le whaai o le food pipe o le ala mea ai kānisa o le susu o le ate kānisa o le manawa ta silva nga le misi atu au ia e mafu mai pe a malosi le tau mawhaawa o le vaenga le mafa mai e tere lava i ale ai le awa malosi le mwhaiona maua le ele fia fo i tātou i nei vai tau aso fia al fautuanga le nau mai ele tamaita ilen tatano atum Savelina o le su ele o nisi activities o nisi ta alonga e fia whatasele ainga e avoid pe e tau alo ese mai ai mai i awa malosi ia whamai maua lau i puaina e lua ia poni au whangu se lua e whamanoni e le tau mawha ia o te lua e le te le se vaenga e ono maua i le kānesa ia ai pe o le wha tutua le wha soa lea i tangata tau mawhaawa tu i titia so uma. E o nisi o vaenga o te loa ngā mō tātou uma lava tu atu o tawhatafa e whai lau whiriwhiringa i nisi o polkalame tā ua sam whai ontau tu e whaafonga mai ai i le nei aso. Ala au ina atu tātou whawhiwhianga su i whiwhiloi e vai foi le nei awa uli manuia tele lava tau mawhtanga malolonga o le awa uli manuia foi lātou le wato e amatalia ngā ruenga afal sfululua. E leo te lai te afal sfululua ia tātou i Wellington e nei alofa atu manuia tele ia porkalame o tutou nei aso. Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so ua motu siala ufa asolo ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo
sia fo ila ulu o se va ia ngoto ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so ua motusia la ufa asolo ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo awewe tali so ya ete fa ano olo ua lo fale na dia ua eilo tasilua tolu fale alofa ailima ila ua fionga ua lavea iyo umama ma utotonga awewe tali so ya ete fa ano olo ua lo fale na dia ua eilo tasilua tolu fale alofa ailima ila ua fionga ua lavea iyo umama ma utotonga le mafua angalene iwailoa o le tanga le tatangi Sāmoa o le malanga ateine to alua na fe ausi mai fiti ile vasaloloa na la au mai ai o le atoa masia la pese tutuma fai mai e tata o fafine aile tata o tane a ole ala na tata yo tane ina wasese si ala pese taunu uinga tayo fale alupo wapa ayalo a ole faisu a uotele toto fulo ai o fafine ma ua sui ai si ala pese fai mai e tata o tane aile tata o fafine sila sila isitama ua taatia o le tofunga lea ua amatalia talofa ua tangi awewe ua ote solo ole auta pulutele sole ya elototele ole ta alonga fa tamatane e uilava inatinga tele ai muli ane ua fefete o atunu umale pasifika wasili Sāmoa leta utaua ole songa imiti wasavali vali mai ua feila fimai ona faila o asofa ai fofa amuli alia fa atu alo aselu fa alaufa ole singa no fa apea fa auluta ua ova ileva salao lao hai ua ova ileva salao lao
Whawiwhianga na utue langi ne tamaita ea langi matautia. Whawiwhianga le tia maa. Ia ele nei vaenga o le awa uli leo toi 10 minute o na talo le tula e tasi. Tale tasi on toi whaafonga le a tatou talafou. Ia ila tau ia mafuta mai lungo o penga so ta inga. Ia ai wha mai a toi le tatou tautua i lungo le tasi ono te sima le tasi wha mo. To osfu tau tangata le li potia le tio ni usila i le awa uli. Awa uli o le aso. To o se fulu tolu tangata na afia i se whalalawe tau ta avale i Northland. Ana le la le tae au. Ia leo e to fitu i la tona watu fale mai le kai taia. Ia leo lo fa yesu su enga i le aso to o se fulu tolu. Ina o fitu ai se loli ma se veni i Northland o le paule tala e tala fia ia ele se o mama o so i fua te lo le atele atala mai winga i lea tala fo te fu toi fa fonga fo fa bongo ata to tala fo ni si tala fo le aso atai au ia au tala fo la vai o le aso le am fai un toi fa fonga ia i le tu la e tasi fa malot fo i nei fa na wa onga ia le o mafuta mai tonu mota malawa ia le o malo lo ia tele a onga le to ia e fai ungo February fai ungo January ia au nisi o a onga le na tuaina tu ua ia le amata le amatanga o February ia toe whamanatu fo ia lava onga peha pe le wa le o fili lava tene maltama onga ia na mawhai ona tau upu fa Britannia recycle ia pe ave fo ia whaonga e wo ia po nisi tamaiti fo i tono le ainga e leina e whaasao mai fo i le tupe a leo na ia o le warehouse lawa tele fo ina maua ia o fua o ngā tātou porua sa tele ina tulitasi a le New Zealand uniforms le talani o Preston whaalava le latu i talangi o Preston sa tele lava ina tulitasi ina a o le e tangata ai lewo pele le vanea wa ai atu lawa amatana maua le warehouse i le tele ofti no a onga ia na mo le ta iluas fu 5 tala tolu 5 tala ia na mfeona sosoani ia tua i le pakete tina amatama nei amatanga o nei tau sanga i le whaingofi fo i mai le tau ngofi ia lava onga alum whanau i nei atunu toi whamalo atu mantua fuala awa nei tatu ta mama tina matutua ia peo le whamanatu maasani lava ia so taitasi ia wai lava le ngalo e lava le taimi te iwa ngalo bisi fo i lato i e whenga i maltau singo nei tato matua matutua ai ngalo ia ona whaainu fuala au te iloa i le te teina whatamala ia lato ia tausia nei tato ta mama tina matutua malo atu foi malo lava le tausi malo lava le tausi ino nei tato matua malo atu foi nei ta mama tina matutua ia whafonga mai tono rest homes ia po o fale e tausi ia matutua malo lava foi le ona sai whaftai foi le mafuta mai nei le tele mai le tele o rest homes ia le tato tautua malo whaftai le mafuta mai pea o whawhiwhianga sui whewhiloi ta ito o lua ma oe ia o whianga i mamalo longa o le nei a wauli. Na fau fau nai e tupu pe
Oi le sa no fa mon mole. Hani e o fiu lo tau ma fai. Cecilia pe ana o le fa na mai. Le ano ano ai. O le ana u ala fo mai. E lo ai na ya te au le pongai. Lo tau ma fai ce lo sa la pele o le ale fale bela be utu Cecilia ke ana o le fa na mai ce risa se tau mai o le ale fale bela be utu le ano ano o le ana u ala fo mai hello ai ya te au le pongai tau mai wai wana o puse ya te o lo tina wai
le pongai e ai te lesa e tu sa lava le sono muri lo fai a te awe lo fa tu what tu Sala, Jerusalem, ele, o te ofo ya te o ya fa malo ya te o wiloa, e fai lo ainga, le ya Jerusalem, o leva na mate te amale fingi le angalina, o se ilo uni le mala malama, so se awe te fa pena, o te lo fa pena ya te lo fa. Le puvai o iloa e fai lo ainga fai atu foi wa leva na pale va fa fine le o se ilo une le mala malama suma se a te fa pena o te lo fa o te fiafi le puvai le ali se tofi o ita tu lava ye lunga telefoni se tasina o pese lena vili mai le sia woli tu e fia pem faiana taina tu ia e moli atu ai alo fa anga mo te risa lava lo fa fonga mai nei auli patalo fa atu nei tato wolo mafuta mai fa talo fa tu ia tuanga ne atala mali mo fa le afanga ia le fa fonga mai tono lanta avali malo lavanga lui fa malo atu Kevin Swoka ia olo o leo tele mai tato tautua i le lifestyle furniture nei Porirua, patalo fatu Queenie Savelio, papa ali i sina leo, ia mai lato o malava Juliana i sa ako tirisa ene, ia le whaangaloina lawana i tato wompa angalungo le tato frequency, ia ona le water nei minute wha mai al tato tautua i lungo le tato tasi ono te simatasi wha mo wha tai lawan mafuta mai, ia te oto o malava lo whaungaina mai le tato wala leo, fa mangalo fo le tautua le yaso pe awe se upu ua le longo maali e lau whaafonga ai tato toi whiloa i le tai au ia mangalo to olua tuo i maltuanga nea mari whaau au le tautua si ufonga lau mua i le nei vai yaso tato lunga ni YouTube ma le Facebook ma tato website whaau au lawal tato tautua se ia pa ia le tu lai lua tawalunga atu tato tautua i lungo le tasi o no te simantasi whaamo i le whaafifianga mai a sina para mapuasa ma le pese Sāmoa ea whaafitai. No
manua e tau tino mai O lea awe oa e whai mo tofi a lea whaina Te wane lo manatu E o isa isi aso E tasi ai ui mau Fai mo tofi a lea whaina Te wane lo manatu E o a isa isi aso E tasi ai ui mau E o a isa isi aso E tasi ai ui mau E o isa isi aso E tasi ai ui mau Ta alofa lava o le isi le nei vaenga o telefou o le tala mua. Ua whaani mai e le tamaita isa avea mua mapare mi o New Zealand o Helen Clark e soli tu la fono le o se whainga na whaia le pele estene a Amerika o Donald Trump e whaasanga i le atunu o Venezuela. E pei ona si le fia o le whainga le vai aso na tenei lea na o se whaia ai le military a Amerika le lau mua o Venezuela le ai o Caracas ma puai na ai ma ave se mai fa malosi ia le lisa ave ma pelestene o le malo o Nicolas Maduro malona folitua ona o le fa punga fa pea e a fia ila u mai ni sori nga tu la fono I fe fa tau inga o le vaila au ma fuala au fa saina ua tau fia nei se fo pui I le ai o New York le li o Nicolas Maduro mo le fa moe o le atula ia I luma o le fa amsinonga I le vai aso a sau. Whaalia mai Helen Clark I se taunoanga ma le wanes whaasera lau New Zealand le sunga fua o loo manino le vaenga luas fuma le wha o le wha vai o malo au whaatasi e le de tau I leisi malo o na wha o ngalo na malo si wha fita whaasanga I se isi malo ma e te tau na mana ia e leisi malo le tūlanga tūma oti o isi malo uma o le lalolangi. O le asa le ana tu ina mai ai le unua I whaalinga alo ia mai I le minsta le vai whafo le malo New Zealand ma wasa mana ia Winston Peters e tu sai o le nei mata upu le ana ia ta wai le matua whaano noa ma le popole o le malo New Zealand ina ua tūla I mai le nei whaala lave. Ta wai e wawasa o lo o mata I tuina pēr ma le totoa e le malo New Zealand I le me o tupu I le malo Venezuela o le whaanaunanga o lo o iai New Zealand ina I tausisia I tu uma o le nei mata upu I te tūla fono wha le vāo malo.
Na whaamawhaina fo le Minsta, ia le tu whatasi leo le malo New Zealand ma tangata o Venezuela, ia la tau mawhainga mo se manuia ngā iluma, e awala I pūlenga tāla whea ngai, mani whainga malo sa olo tō whaatemokarasi. Ta awa e Helen Clark, o se la sanga ngā iluma ma le lelei, ia le saunganga le nei le Minsta le vai whafo New Zealand, talo ai ona o New Zealand, e lau I loa le tau sisia pea o le tūla whono wha le vāo malo. Wha ilo mai fo le li professor ma ta upu tau le vāo malo I le University of Otago o Robert Patman, o le nei ngai o inga a le militeri a Amerika wha sanga I a Venezuela, ua lui tau ina ai le tele o tenu o le laulangi au fi ai ma New Zealand, ia e tari tonu o le vāwhea loa I o malo, e le tau ona whaavai lunga o tūla whono mai e inga wha le tūla whono. O lea ua whaatonuina e le whainga malo so whaatasi e New Zealand, ia le mtanga luenga le soifua malo loina, ina ia whaia vave se suenga au ili, ile mata upu ua ngau ia ai whaamtalanga tō tino o ngase mai ala tū whaamaunga whaatekonolosi, ia e pūlea le kompani e ngoa o le Manage My Health. O le foi ua talo sanga ina ai le kompani le nei le whaamsinonga maulunga I Wellington mo se polo inga e tau fia ai le whaonga ina le ni tangata pōni kompani mani whaalapo tonga o whaamaunga nei a o whaia I aisa I ringa I lea whaafita uli. O nafi lea sa fsota I nei I le Manage My Health ia tangata ia na o lātou ngau ia whaamaunga nei mailem tanga luenga le soifua maloloina, ma ua lātou fola ai o le a whaasara lauwhala mo I tele, le tūsa o le whaase lau wafe o whaamtalanga ma whaamaunga ia na lātou o vea whaangaoi, pe a whai e le tutongi nātu ia I lātou se vai ngātu pe I le so. Whaere mai e le Minsta le soifua maloloina, Simeon Brown, o se whaafita hauli o ngaonga le nei mata upu mai o se tūlanga e le tāla whea ngai. E le ngata ina to tele te ngata o le tunu ua a whiai, ai o le tūlanga sili o na le manuia, ona o le maale ale o lātou whaamtalanga ma whaamaunga tō tino, ia ui lima nei o te ngata soli tūla whono o lo o whaapongai I lea whaalewe lave. O le whai ai o le nei suenga o se fuafuanga ua langolango ina le pātia le Labour whaapea le tūanga ai o le pālemene e manatu I lātou o se laasanga tāla whea ngai ona o le onga o le nei whaafita uli. Ua whaia leo ia mōrianga e whaasanga I te tai na mauma ai le tono o na ato pāu le siri atu I le lua se fulu kilo kalama o le aisa po o le vaila au whaasaina o le methamphetamine. Tolus fulu tolu tau sanga le matua o le nei maafine na tāo fie le malaiwa ale le tele o au kilani leo sā. O le nei tai sa malanga mai se waalele sa sau mai le tunu o Singapore, mai ua molia nei o ia I lona o mai e le tono New Zealand, o le tusa ma le lua se fululua I a kilo o le meth. O le sangafua lea na o nei o ia mo le teimi mumua I luma le whaamsinonga whaai tū malo I manukau. O le umia e stangata o le nei vaila au whaasaina I le tono New Zealand nei, e mawhai o na whare pui ai mo le o langa atoa pe a whai e wha mau nia. O lea o whaasa lau whala o I tele leo I lunga o whesota inga tele vavave, I ata ma whaamatalaanga o tangata o loo masalomia I se misa tele I le Kei Road I Aukilani ina ua uma I le aso kirisi masi. E le ngata I lea o loo whaatalo sanga ina fo I leo le whesosa ni atu o le mamado le tunu u I ala tau sa ilinga, mo le fia maua o ia tangata e fōringa mai I ata o ni talavau Pasifika. O le nei misa tele na tupu I wawe ao le aso lus fulu valu o te sema, mai na whaalia leo e silia I le toa lima se fulu la whaai o tangata na a fia ai. Whaalia mai e le li sa tini leo ia Mark Greaves, e toa tolu tangata na manu nua tinga ina ai lea whaalawe lawe, mai o loo whaawau pea ia ia la tau suenga. Toa tasi tangata lea ua tā fia ai nei e leo, ai o loo fia maua e leo I la tau e ona ata ia ua whaasara lawina nei, I le talitununga,
e te tau lava o na iai seisi e na te sila fia le lei I lato wia. O le numera leo fiso ta ia ne iai o le tasi o 5 e a po o le numera ho le nei o le Crime Stoppers o le o valu o 555 tasi. O le vai aso nei amatai ngā ruenga I le toe fausia a toa lea o le fiso ta inga o wala I mailing fa pe ai malela lau papa o lo so po iai le waitafe te awaka I rangi I le ai o Lower Heart mai te le ni suinga o fuina ai le pulenga o wala fela o inga o le ai longa o na afia ai I le tūlanga masani o feo inga o tavale I lea vaenga o le ai. Ua whai lo mai le waka kotahi mo le sila fia o le mamalu le tunu ue whapea o le poana nei e amata ai o na tāpunia I nisi o wala ina ia mawhai o na whaatino ia ngā luenga. O le awala I le Queen's Drive o la tāpunia I le valea o le Rutherford Street ma le High Street ai o le awala o le Farrison Street o le atapunia a mata mai I talane o le Marston Street e se ia o atu I le Blog Road a mata atu nei se ia o lava I le tausanga I lua afe luas huluma le iwa ai o le wala o le Blog Road fa pe ai mali tu I matu o le car park I le Riverbank o le atapunia tu mau e le ngata I lea ai o le ai ia po atapunia ai masalo po le ono po o le vai aso ia le awala le Rutherford Street I le vao le awala le Melling Link ma le Queen's Drive ai va peni vaenga o le tele numele lua State Highway 2 I Melling o le atapuni ai le whaai unga o le masina nei o Januari o se whaasera launga mai le pulenga o awala o whela o inga na ta ua mai ai o le tapuni o ia awala uma ina ia mwhai o na whaatino ia ngā luenga I le fausia leo se no fuanga fau e tau nuu I aino fuahafi I Melling fa pēr ma le toe whaale leia atoa ai o fiso o ta ingo o wala I lea vaenga o Lower Heart. O whaelo mai e le ofisa o le tau, le Med Service, o le awha solo atu I na mawhanawhana ma vevela winga o le tau mai o le afiso swani tele lea e to ai ia mamatu lau whanua o vaenga I matu New Zealand ia sai longa na whaina I ti munga mamafa malolonga I le whai unga le vai aso na te nei. O se vaenga tele le tūlangi I matu New Zealand na awhia I ti munga ma ia tūlanga whaale tono le tau le whai unga le vai aso o mawai. Ma hua lea ona o se vaenga lu tele o winga whaale tono le tau sa awhia ai. Le ngata I na mahua ai lo longa ai sa whapefo I na motu si ai le eletise mo le tele o ainga. Whaale mai estasi o le au ai tausi nia le Met Service o le vai aso nei o le ato e fo ia I tūlanga masani o le tau mawhanawhana I o winga o le tau o le awe vela ai ma mawhanawhana e a mai o lo valo ia le o atu I le lua sefulu ia o atu lau fo I le tolu sefulu degrees ia le mau runga o le fua o le aiai le vevela I nisi vaenga o New Zealand. O le o ngā tono le vai aso o lo valo I aiti munga e ono pa I se vaenga o le motu I saute ai mo le nei vai aso atoa o le ate tau ona le lei lava ma mawhanawhana winga o le tau mo se vaenga tele o le tunu. I nai tala mai le Pasifika o le aso ngofua nafi le na whaamautui nai ia tūlanga tofi o le palemene a moise o le whainga malo fau o tonga I tofinga o min staro ka peneta fau ai whapena I fo I male tofinga o le fonga fitalai whapea le sui fo fonga fitalai e to a se furma le tasi min staro ka peneta e au fia I le palemia fau o ye nei o le tunu o Lord whakawhanua o isi sui o le ka peneta tonga e au fia I le lina vea taluai ma palemia o hua kawa mei liku si osi o valeni ai whapea ma le sui whaipule tamai tai e to tasi le ana malo mai le pano te tele tonga e sua whaia whane fituafe le ua avea ma mi stao le loto I whale mga aluenga whai ai whapea ma ta ubu tau tina ma tamai tai ma au televou whapea ma ta alonga o le atali o le tupu o lo ye nei o pele nise tupu toa urukalala
O lo au fia ai fo i le ka peneta tonga e ui ina e le i filia mai o ia i le panota ia Novema. O le wha mai o le mano tonga e mawhai o na tō fia nisi min stars e tō wha o le ka peneta mai tangata e le o ni whai pule filia. O le whongoftarai fau ia Lord Vaya ai o le siui whongoftarai o filia o leisi no pele o Lord Tui Haangana. O to whinga umonei e na ono pele po sui o le ai ngā tūpu e mawhai o na lātou umia. Ua whania e se sui si ni o le mtanga luenga o leo le malo fiti e mo mia o ngā lue whaatasi le malo ma e ka le sia e maise o pulenga o nuu i tua i le tautonga fitia o le whaafita uli o whala au mawaila au whaasaina le ua whaina te le ai le atu nuu o le Pasifika. O se fontanga au talavau i le ai o lautoka na whaali ai e le teita i le leo o usai e donu ua maita wina le mtanga luenga le whaia leo por kalame whaata wai whala au whaasaina ma afianga i le soifuanga tangata e le malo whapea mai ka le sia manu uma i tu malo i tua ma o nei por kalame uma e le o mawhai o na tu whaata sia i na ia sanga wha malo si ai ma o ngā mo tangata uma e mai se lava i le tau tau fia o le sasau whaafi ai o le nei whaafi tāuli i to tonu fiti. O le whaonga ina o whala au mawaila au whaasaina i le tonu o le Pasifika wa iei nei i se tūlanga whaatupula ia wa o lawa i ta maiti e ta i se furu tau sanga le mātutua wa fia ai. O se lipoti whaapito lava mo fiti la tau na ta wai le to tele o ta maiti ua whaonga la tau te whaatau ina atu le whala au whaasaina, ailenga te lea, ua mauti no fo i le to te leo fo mai, a toa ma tau si soi fua, o loo la tau whaonga ina i a waila au whaasaina i le tonu o le nei e tunu. O le waila au o le meth, po le aisa i le tonu fiti, ua peia o le whaatau wina o le suka, le whaingo fia o na maua, mai o se wha le tonu e mana umia le ngā rurua whaatasi ai o le malo mai ka le sia, ai mai se o pulenga o nuu mai tū mālo i le tautonga fitia. E 5 miliona tāla le tau na whaatawina ai e se whale ainga e ngaosi ai le tau mawha fo le nei o le sushi i Tokyo i Japani. Ia se ia o le itu ainga o le bluefin tuna. O le whaatautu i le nei le maketi au tuoi i Tokyo i le asonga fuana nawhi na whaatawina ai ia le nei ia o se matati a mawa ai le taule nei e 5 miliona yen po tupe Japani tusa le male 5 tesi male 1 miliona tāla New Zealand. O le kompania le tangata e whaingoina o le Tuna King le e pūlea fa le inga whaapitoa i le tau mawha o le sushi o Kiyoshi Kimura na la tu whaatawina li o le nei o le bluefin tuna e lua se lau fasa fun tolu kilo le mamafa e whapea whaangota ina mamaua mai i o ngā sami i mātū o le atunu o le nei o Japani. I ta alonga i soka o le A-League na tutusa le ta alonga na po i Sydney a le au soka le kalapu a Aukilani ma le au le kalapu o le MacArthur e ta itasi ai e ta ai o lo tu maupeo na tūlanga mua le au le nei Aukilani i le whaasolongo au o le taamirisanga. O se teimi mua fo i le nei o tutusa ai se ta alonga i le vāo au nei i lua la le o se atuai ma le au o MacArthur i le tūlanga tolu. O leisi ta alonga so ai a le au le nei Aukilani a o iai Australia o le ata aloai ma le au o le Brisbane Roar i le asfora i le vaia so nei. I whai pelenga i le panga wa mafa, ua whailo mai le lina avea ma si umpini o le panga wa mafa o le langi o Tyson Fury, i alona wha moe e toi hoi i le maia i le tausanga le nei, mo lana fusuanga mua, taru na whaia ina o ia i le li o Alexander Usyk, i a te se mao le ruafe luas fulfaa. Whaasa lau e le nei, li ino na maro lori taia mai whai pelenga, e na o whaia ina le la fusuanga lona lua ma Usyk. E pei ona si le fia o le fusuanga mua na malo ai Usyk i ai ma ave ai o ia ma si ampini o le lau langi.
O le li ina nei o Tyson Fury mai Peletania tolu sfulfitu nei tausanga o le sui fua. E le I whaailoa ina mai po aila na panga pe ato e amatau na whai pele o ia le tausaka nei e ui ina ua uma o na whaailoa mai ia le lui ia te ia a le li o Anthony Joshua le ana malo ai tarui nei o ia Jake Paul. O le whaai unga na o te la fau. Le nganga fia o te toi whata lo whatuai I le whafonga anga lo tātua te nuu I le nei fo I whaopoponga o telefone Sāmoa usi mai le whafonga. E le sauninga a mate te tala aloa ia ai I le vaiaso sa te talo ma ana pongi le atu nuu na whasilisila aloa ia le fionga le ripare mia le fionga le lauri le maali e tōpala te vafose Schmidt. O te penda le malo mo le fausiaina leo se no whanga whaapitoa e tapu vai tasi e fonu te talo le vaenga whaupo whai. O le te talo mo Israelo, po o le praying for Israel. E manatu le fionga le te tai o le atunuu. O le te talo mo Israelo, o se vaenga whaapito le mo le te talo, mo le nuu o le tuo Israelo. E maisi o le file mu mo le larolangi atoa ma Sāmoa. O le whanau te inga le malo, ia mawaa ma malo si le tutu whaatasi o le atunuu. E te talo mo Sāmoa, e le ngate ngā wenga māti nae, ai whapena fo I le file mu, ai whapena fo I le te te atu le whao le whale mai I le atunu o ofuala au whasaina. E ese mai le vaiaso te talo ma ana pongi, ai whaalia le fionga le pāre mia, ua atofa asolulu uma, e whapito mo tālo sanga matanga luenga le malo, ma so se isi o le atunu e fia awai, ele mo te talo ile mong o vaya. Ua whaalia manino le sui komsino o mtanga luenga leo leo, le ia tau Samuel wa whamasanga, le tūlanga file musa iai le tausanga fōmale kirisi masi le atunu, ile le aile o ni whaavilave tūngaya a fia i se soifua. Sau no le ia taua, se ia vanga nae mata aupo tau I whesese a inga a inga, o laisene ave tā vale ele I restarina, ma le au ave ta vale ele aini lai sene. Feo lolo ia tūlanga o whaalave tau ta vale, pei ta ele iei nisi na a fia pe maali li wai. Wa whaaftai ele sui komsina le malu le atunu. Ele whaautangia mai o whautuanga matalo sanga mo Sāmoa mo se file mu, saunga le mu, aulu mana I ele kirisimasi, ma le tau sanga fau le a whato ama e au. O le aso se fulma le lua le pe o na sele fia, ua whātu langa e toe fo I ngā ruenga le malo, I le te tala I no lātu ofisa e a matalia tiu te māsane. Peitai, o le aso se fulma le iwa o le māsina nei, e whātu a fo I a toe whaia onga uma le malo, e tā pena le toe hae o whanau I a onga o le nei tu sanga. O le kā lena mo a onga le tu sanga lua whelua se fulma le ono, o le aso lua o Februari, e toea e ia onga umol malo. O lea ua whātu langa mai e iwa vaiaso le kuata mua, se furu malitasi vaiaso le kuata lo na lua, ai se furu vaiaso o le kuata lo na tolu, ma le kuata lo na wha e na o le valo vaiaso. E mai ala ne tu sanga wha le awa onga, e le aso wha o le masi no te sema. Ma le tala wha iu, wa fautua ina le fionga I le au mamalu le malo, tui maleli whano vale toso halo vile lua le fionga ni pāle mia. Ai wha pēma taitai o le atunu. Ia wha tā whea ni wha fi tā uli na haria e mai I le tuanai. Ai tuli I luma se ai mō le atunu o Sāmoa, a wā se manuia mō na tangata. O se vaenga lo le malelenga wha manuia le fionga le au mamalu le malo, na ia wha leo elo na nganga wha afitai, e whapea fo I le wha malo atu le atunu umalana wholonga e le nātau sanga o mawai atu. O se awa no fo I na mamori eila na wha malo I taitai o le atunu. E meise le whai ngā malo ua tū nei I le fo e le teimile nei. Nā whea fo I lana wha aftai, e a whawhenga inga umaiso o se whata whai taulanga I le atunu.
I le lātou ngā luenga o le tālo si no tiute ma whaivo Sāmoa i le nātou sanga o mawai. E o foi i le vasenga o wha masino, wha pia foi ma le wha masinonga o le tausanga le nei. O lo ngā lulu le vaenga o tāwale afi lunga o le tetele, e le fausia leo se tasi o awala alo i le afi o ango tua mua mamalie. Le e wha moe moe e wha o ngā ina pe te tala ina le aso valu po le aso tofi o le vaiaso le nei. E sui atu i eife malanga i ngā tāwale afi le atunu. Ai te whia ngā ruenga wha le leia le tūlanga o le awala ma le alalau papa o lo i e le teimi le nei. Le ua fautua i nei le mamalu av tāwale uma, nei e tau se sia le se 4 kilomita le tūla. Ma o le a whai fui ni patu e tāo fiofi le sao o tāwale le awala alo, mai whatanga ina fo i le nā o le tasi o le tāwale la uta mamafa, e mawhai o no wia le awala i le teimi tasi. O tala fōwia mai Sāmoa, whaamanwia tele le tui la sango la yeile ne yaso, whaasoi fuia.
Hangi mali e mele matangi Fa'a solo lo umafofau A o se funga la au Fa'a mali e ina Lo utu ina nau Mo unga ua le mauti noa A o ai e sana ingoa Tingea se I fa'ali mai Wala lele o I le vai Ia toi te patasi atu ia oe Me e te tali mai I oe Tingea se I fatali mai Wala lele o I le vai to your own way. Pete tali mai oe tinea, sei fatali mai. Ola lele o ile vai. Tasi ile manu afi hangi mali mele matangi fa solo lo uma fofau a o se funga la au fa amali ina lo utu ina nau mo onga wale mautino a o ai e sana ingoa tinea se I fa'ali mai Wala lele o I le vai Via toi te patasi atu ia oe Me e te tali mai I oe Tinea se I fatali mai Wala lele o I le vai Whawhiwhianga marika seki nei vaenga o lea wauli toi wha maloa tu tato au whaafonga. Toi lusul 5 minuti on tale o leitu lai lua. Tale lua wha mai al tato tautua ia ai whaawawa tupea ia whawhiwhianga sui whiwhiloi I lunga o le tato website. Ia pe whapele tele sila fia e oe te fia lawe te whaitau ia tato talafo. Pe te fia fo I oe startai te le e te whaale interest bit whaale fia te le whaalongolongo I audio talafo e te fia whaitau ia nei olo o lungo le tato Sāmoa Capital Radio website ia talafo po o tustu singa le mato te whaale liu ma whaitau atu ia mwhana e anga ia I te whaitau ai pea e fia whaitau I talafo ni meolo tutupu ia po me ia watu ia tato talafo o loo iai lava popo lenga
pe o i lawa popole o tangata e New Zealand ai mai se la tau ia na afia le o afia fa mamonga ele manage my health o yele popolinga i le liki tua fa matalanga pe po o liki atu ai o po o lea o le a liki atu ai ma fa matalanga tau i sawanga po o afianga fo i patino lava fa le ainga ai ni sio fa matalanga lewa ma wat fo inungo le tio New Zealand ma le One News e fa pe o nisi o fa matalanga ia na liki tua pe ua oso fa ia fo i lato i masini nei o awhia fo i fa maunga o address po o le tuatusi o i lato ia la wailua i le meno no fuai ia ele e lava se update po se tala lata mai fa atatau i po le ale vaenga o le a fai petotongi i le malo New Zealand ia le tupele o lo tangi mai tangata lea po le tupele o lo talo sanga ina le tangata lea na ngau ia pe o sofa ia fa maunga le manage my health o ni sina o tala lata mai te lo le a telefoi ia a tato updates po o tala fo ia mwhaiona fa awawa toi lava le fa asoa neva yaso po le ale tūlanga le a o iai ia fa maunga nei ia o nisi o tangata i o whaalia ia finangalo o popole ono o lo iei wha maunga a me sepe wha pia na sawaina e lato taito o lua ia po o wha maunga whanau sawaina e tutono ainga ia leo le a liki umai tua ia po le alimea tangata leo le a whaipe a le tutongi atua e New Zealand leo nos furu a whetala o nisi nao tala la tamai fia whaitawa i lunga o tatu upenga ta whailangi al Sāmoa Capital Radio ia po o lunga o whaile Radio New Zealand nai tele o tala nai mawhaiona mai mua mawhaitawa ai toi luas futasi minute o na tala le tulai lua whaawawa tu pea ia whaafiafianga su i whewhiloi le nei au au li misilu ki sua ma le pese miko ma le siu a sini se lava nei aso i tū pulanga o si o atu nuu e matao tia le fia popoto a o lātou mata e tūngu i somo tau tai ti e le o sopana ai winga e se le sawa pe a se e ai sina mea e le au kalinga ma le au kalafa toa tele o tū pulanga uana o le tata a i le awala feo ai whaakinga maka whaako i lalo ngu kuma fio anga e fe alo whai male fale o matai pei lava o lo o moia le sau ai a wai ngau i le ati ni popo male fai ai isa ta lo fai i le valea tu lo fia ta male anga wai vame ona pe ai lo mata pe tu wai lau ti fama e le tai o si au o lana pa mai no sta ni mama fa au nga mai o fa tuanga nga ta ma ele fia o e fai nga ruenga ai sa o ngalele I ma watu si pasi ua okay ma ua fawa ele marijuana male o na fia ta male anga fato ato e poto o le tama ua ma alili ta fai ngata isa ta lo fai ele valea tu lo fia ta male anga wai vame ona pe ai lo mata pe tu wai lau ti fama ele tai o si au o lana pa mai no sta ni ma fa au nga mai o fa tuanga matua e fe ile la fanau e fa sala po mai e tamai ti le fa tonu nga pe a fa ya tu la o la sa o ma vivi o le la fanau e fa se kola sipi ai emo ane o le ata e tau ile si asin isa ta lo fai ile valea tu lo fia ta male anga wai va me ona pe ai lo mata pe tu wai lau ti fa ma ile tai o si o lana pa mai no sta ni ma fa au nga mai o fa tuanga tau
asini. Isa, talo fai i le valea. Tulo fia ta malea nga wai vave ona pe ai lo mata pe tu wai lau ti fa mai le tai o si au o lana. Pa mai no stali ma fa au nga mai o fa tuanga. Malomis, Malomiko. so le seki al fokua. Ja. O le mele we ku pulang al ka koku. O le kali upu ye ngai ma. Kongu wala. E ma fai ala se ko o mikasi me ro fai upunga. E moi. Okay, Miko. Al waku kama. Wai ai fo nisi matua fe i le la whanau. E wha asala ku mai ita mai ti le wha atonu unga pe a whai atu o la ua lava sa o mavivi o le la whanau e wha ase kona sipi. Ai emo ane o le ata e tau i le si usi u asini. Isa, talo fai i le valea. Tulo fia ta malea nga wai vave ona pe ai lo mata pe tu wai lau ti whama e le tai o si au o lana. Pa mai no stali ma fa au nga mai o fa tuanga. Isa, talo fai i le valea. Tulo fia ta malea nga wai vave ona pe ai lo mata pe tu wai lau ti whama e le tai o si au o lana. Pa mai no stali ma fa au nga mai o fa tuanga.
Sa e a oa I mawha atonu ia te au I lo o tamai titi Sa e wha o fu mawhawhanga ia te au I lo o tamai titi Ele I fo I lau sasa Ele I vai lau tautala Na e tau mo ita O na olua lofa ua maua Ia uona o oe o lo tama O te alofa ia te oe lo tama O lo o ia te nei Lo leo maho folinga Tau a veina o e lo tama Ua o te pua e malo utino malo si Ua o a o ngā Sa e mata I tu ina uma uo Aua o wha au so songa Na e oa ia u Ia lofa I so o se tangata Ua o matua nei O te leto e te a e se lava Ia u ona o oe o lo tama O te alofa ia te oe lo tama Te a nei lo leo maho folinga O te tau a veina o e lo tama Na e wha ma whana mai ina ua timunga Na e whawhaina ina ua o le lava Na e wha mauti noa ina o te lenga la la O se wha awhetai wha le lava Una o oe o lo tama O lo o ia te a nei Lo leo ma o folinga O te tau a veina oe O te tau a veina oe Ia u ona o oe o lo tama Te alofa ia te oe lo tama Lo o ia te a nei Lo leo ma o folinga O te tau a veina oe lo tama O te tau a veina oe lo tama Ia, o tau nei minute na wha mai ale o tātou tautua I lungo o tātou kingo so ta inga wha fitai lava na mafuta mai Pol kalami umale so ale si ufonga lau mua mai lava le fitu I tai ao na leila se pa ia mai le nei awa uli Pa mangalo na mātou tautua le nei aso pia ua e se upu ale longo maa lia lau wha fonga e wha mani a tele le atua tiu te mawhaiva o tutoi o le nei aso Tātou toi whiloa I le tai au I le tu lai fitu ai mai le fionga I le pule ma le au whainga luenga nei mātou te whātou whaasoifua atu mō le nei taimi taurunga atu tātou tautua whaawhiwhianga su I whiwhiloi mai a Mr. T ia ma le whaawhiwhianga muli muli mai a le sāli o tuana ai ma le ula whala whaawhitai
tuma te tama. Alofa mai ia Sāmoa, no atongu pele. Ia e sau wina i le mana o lo tatou. Ona o Yesu. Tina le matu i tu i mao ona Ine yola matalofa Ile tangi owe Tama la de ai mai lo ine yola Ia elofa mai a dese O
isa sala la upele la ula fala ele umale mana oia oe ola ufa asolo Sāmoa olo what you know ela ali matu ilo mo fie ai oe la la ufa asolo Ola utau sala